59 pesator asuk thayo tabuk phano bot maria ko 400 500 hai borok hor ung phano amsain lukurok bot maria sa nogo thangya hnei tonglakha tamoni bagai bot nahare maya hni sinjama yagulo khnai manka EVM machine hamya ngui tabuk kanchanpur ni se nahara nangnai hni sawo tabuk phano lukurok kuthumlaijak bot nani bagai खाना भी देना चाहिए बहुत क्या हो गया खाना भी नहीं है खाना भी नहीं खाया মেশিন নষ্ট হইব নীতি আজকে আর কাঞ্চনপুর থেকে আনবো আবার মেশিন কাঞ্চনপুর না নিচেরটা দেখাইতাম না নিচেরটা দেখাইতাম না আর মেশিনে করে উড়ে অনো অনো আনো দাঁড়াইতে দাঁড়াইতে শেষ সকাল 8টা থেকে রোহিত খাইয়া খাইয়া এদিকে তো ও দেখ চুল পড়ে গেছে দেখো আপনি এরপরে হইলো বইয়া বইয়া পাও বেদনা গেছে ওখানে আর কিতা করতাম যেতাম গিয়ে একটু ওখান কি হয়েছে বাড়ি যাম গিয়া মেশিন নষ্ট হয়েছে मशीन बोले नष्ट हो गई हम किसी की कैसा हो गया खराब सर प्रत्येक बसर में रोज साल में आएगा तो देने के टाइम में मशीन खराब हो जाता है आप लोग क्यों अच्छा करके नहीं देते तो मैं बोल नहीं सकता हूँ आप लोग के काम आप लोग करो हो जाएगा लेकिन ये मशीन कैसा खराब हो गया मैं भी समझ में नहीं आता लेकिन मेरे को तो जो आया इधर देखो छोटा छोटा बच्चा है बीबी है कोई बहन है सबको तो घर में जाना चाहिए ठंडे के मौसम में क्यों ऐसा हो रहा है बहुत दूर से आया ना बहुत दूर से कम से बहुत दूर से हल्दी सोड़ा से है हम लोग अच्छा लेकिन जल्दी काम होना चाहिए ना हम लोग बैठ बैठ के कितना पाँव भी डूब गया और पूरा वो धूप में सिर भी है बाल भी गिर गया देखो देखो ऐसा जगह का नाम क्या है मेरा नाम मोहनलाल है नहीं ये जगह का नाम ये जगह का नाम तो अंदर सोड़ा पैसा तल का अंदर में ना हाँ पैसा तल के अंदर मेरा नाम मोहनलाल है बोल सकता हूँ लेकिन अगली साल से ऐसा होना नहीं चाहिए मेरे को अच्छा जगह देना चाहिए जैसे मेरा लोग परिवार जैसे अच्छा जल्दी जल्दी जाना चाहिए ये सिस्टम चाहिए इधर आके रात अभी 7 बज रहा है 7 बज रहा है अभी होगा बोलिए ওই ওই যে দুই গোলা 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 বেদা না নিগলো নিগলো Abub nanti lagi ada kundi yo. ये जब बोली मैं Ya patah manja ku mani jono kamu ko. Pelle banyak di. Katia!
जल्दी करो हटिया मशीन आनो Kung hindi ko bisa mura dua. Mesin je sakit ni mana kau mesin je mana ada. I'm from Kerala. It Bohibo into now you need to come back. हम लोग जानते हैं जाने का परमिशन कार्ड भी है लेकिन हम नहीं जाएगा नहीं रूम के अंदर नहीं अलाउ है धक्का मत दीजिए बस आ जाइए नीचे से आ जाइए नीचे से आ जाइए नीचे से आ जाइए ना आ जाइए नीचे से इतना थोड़ा सा साइड में यस थैंक यू ना बुकिंग बारा का कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन मिलेगा हमरे राजा बुकुर काजक से नहीं राजा को ना छे बागना नंग राजा बाद में बात करते हैं ये हमारा शी टू वर्क विथ मी पहले हमारा उज्जैन पैलेस में शिलोंग में भी कलकत्ता में भी काम किया हाँ हाँ अपने लोगों को कभी धोखा नहीं दूंगा ये मेरा लास्ट फाइट है और मैं अपने लास्ट फाइट में अपने लोगों को धोखा नहीं दे सकता मैं अपने लोगों को बहुत प्यार करता हूँ और मैंने अपना सब कुछ दाव में लगा दिया क्योंकि हम आपके आंख में और आंसू नहीं दिख सकते तो ये मेरा फाइट है अब मैंने सब किया है मेरा कर्तव्य मैंने निभाया है मैं सबको अपील करता हूँ बाहर निकल के अपना वोट दीजिए किसी को भी देना है दीजिए लेकिन ये एक दिल से मेरा बात है कि आई रियली लव ऑल ऑफ यू ऑल और मैं अब पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूँ मैं अपने लोगों को कुछ देना चाहता हूँ इसके बाद मुझे 2-3 दिन के बाद बाहर जाना पड़ेगा ट्रीटमेंट के लिए लेकिन मैं जानता हूँ मेरे लोग मुझे कभी लेट डाउन नहीं करेंगे और मैं कॉन्फिडेंट हूँ हमारा कुछ ना कुछ इस बार निकलेगा कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन तो निकलेगा भगवान हमारे साथ है मैं ऊपर भगवान के नाम में फाइट कर रहा हूँ गॉड के नाम में फाइट कर रहा हूँ एंड इतना कठोर भगवान नहीं हो सकता है कि हमें अपना सोल्यूशन नहीं दे आई लव माई पीपल आई एम गोइंग टू फाइट फॉर देम एंड आई एम गोइंग टू डिलीवर जस्टिस लेकिन भगवान है ना ठीक कर देगा डोंट वरी हम लोग इतना पीछे हटने वाले नहीं हैं हम लोग वॉरियर्स हैं वॉरियर्स डरते नहीं हैं वॉरियर्स दफा के लिए फाइट करते हैं अपने हाथ के लिए फाइट करता है और जब आपका राजा ही खुद फाइट कर रहा है किसी से नहीं हाथ मिलाकर अपना आपका भरोसा में तो क्या चिंता क्या डर जाओ वोट करो जिसने वोट नहीं किया उसको भी बोलो जाकर वोट करने के लिए और समझाओ कि ये हमारा लास्ट फाइट है इस बार हमको जस्टिस मिलना ही चाहिए एवरी सीट मैंने कैंपेन किया इनफैक्ट 1-2 सीट में तो मैं 2 बार भी गया हूँ क्योंकि मैं चाहता था कि हम अपने लोगों को बताएं कि बुबागरा
अपने लिए फाइट नहीं कर रहा। अगर मैं खुद फाइट करता तो मैं एक ही सीट में बैठ जाता और मैं कैंपेन नहीं कर सकता। मैं सब जगह में गया क्योंकि मैं सब जगह में अपने लोगों को जिताना चाहता हूँ। कोई हम आज का जो कास्टिंग में कितना कास्टिंग हुआ आज अभी इस टाइम तक? अभी तक शायद 50% हो गया शायद। मैं अपील करता हूँ कि हमारा एडीसी एरियाज में मैक्सिमम नंबर लोगों को निकल के जल्द से जल्द वोटिंग करना चाहिए। अंधेरा होने से पहले वोटिंग करना चाहिए क्योंकि हम नहीं चाहते कि अंधेरे के बाद कोई प्रॉब्लम हो। आप लोग बड़ा बड़ा नंबर में दिखिए। ये एक दिन है आपके पास 70 साल का जवाब देने के लिए। ये एक दिन आप आराम से घर में मत बैठिए, निकलिए और जाकर वोट कीजिए। अभी तक हम लोग जानते हैं किसने प्रॉब्लम किया है। मोहनपुर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था कल रात, हम लोग जानते हैं किसने प्रॉब्लम किया। तेलियामुरा में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है और धनपुर में कहीं में हम लोगों को मुसलमान को सबको धमकाने की कोशिश की गई है। लेकिन मैंने ईसीआई को कंप्लेन किया था और मैं आशा करता हूं कि ये पुलिस अपना काम करेगी, बीएसएफ अपना काम करेगी। और देखो 200 गुंडे लोग, 300 गुंडे लोग 20 लाख लोगों को रोक नहीं सकते। अगर हम लोग डर जाएंगे ना आज तो पूरा ज़िंदगी डर के रहेंगे। लेकिन आज हम लोग निकल गए ना तो हम लोग के हाथ में ही हमारा भविष्य होगा। अपना भविष्य किसी और के हाथ में मत रखो। आपके पास आपका वोट है, इस बार निकल के आप वोट करो। ये मत भूलो कि ये सिर्फ एक आसान सिंपल इलेक्शन नहीं है, ये हमारा सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस का इलेक्शन। प्यार से निकलो, वोट करो और घर में जाकर 2 तारीख के लिए इंतज़ार करो। हम लोग 100% जीतेंगे। हमारे पास भगवान है, हमारे पास आपका प्यार है और आपको चिंता करने का कोई दरकार नहीं है। हमने अपना सब चीज़ लगा दिया दांव में, सब चीज़। इसके बाद भगवान हमारे संग नाइंसाफी नहीं कर सकता। Befitting reply to the mafias and the gundas who try to intimidate people. What is the situation in ADC areas in the tribal seats? There are some reports of violence in Charila, which is the Deputy Chief Minister's area. There are some reports of violence in Mohanpur, which is Ratan Lal Nath's area, Education Minister. There are some reports of violence in Dhanpur, which is the Central Minister Pratima Bhumik ji's area. But I am sure if people turn up in big numbers, and that's what I've been telling, don't worry, don't fear, because if you are scared today, for the next 5 years you will have to blame yourself for not turning up and exercising your vote. You have fielded 42 candidates so far, and 20 of them are in tribal reserve seats. What is the situation in these candidates of your seats of yours, where you fielded candidates? We are winning. We're doing very well, and there is a large turnout in ADC areas. People are enthusiastic, they're coming out, and I have a very good feeling that we are going to win. Look at me, I'm so relaxed. There's nothing to worry. Thank you so much, sir. Thank you. ये बात छोड़ो, हम जानता है जो कैंडिडेट अंदर में ढुकता है, किंतु कैमरामैन अंदर नहीं है। कैमरामैन ঢুকতে পারবে না, ক্যান্ডিডেট ঢুকতে পারবে, তাহলে দেখে যাইবো গিয়া শেষ ঠিক আছে। এই ব্যাপার আমি জানি না, এটা তাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আছে, তাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। ठीक है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जब वो बोला, ठीक है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर बोला जैसा हमारा पास इंस्ट्रक्शन है, हम वैसे ही इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। किसने दिया आपको इंस्ट्रक्शन दिया? कैंडिडेट सारे पुलिस स्टेशन में कैंडिडेट घुस रहा है, आपका पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं घुस रहा? इंस्ट्रक्शन अलग अलग क्या हो रहा है यहाँ पे? सर कुछ तो जवाब दीजिए। इंडिया से अलग है क्या यहाँ पे? ये क्या करना है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर तो बात कर लिया, उन्हें तो बोला अंदर पे अलाउ है कैंडिडेट, आपने बोला अलाउ नहीं है, किसने बोला? आपको प्रिजाइडिंग को क्या बोला? विचारेंगे ऑफिस आपकी बात को क्या बोल रहे हैं? आपने अलाउ नहीं दिया है। प्रिजाइडिंग ने बोला, हाँ वो बोला, प्रिजाइडिंग ने बोला ये सर उसको इधर आई है, उसने बोला आपने मुझे रोक लिया, आपने बोला कि इंस्ट्रक्शन है रोकने के लिए, रुकने के लिए जो होता मैं पूछ लिया, इंस्ट्रक्शन नहीं है।
रोकने का इंस्ट्रक्शन नहीं है। मैं डाउट क्लियर कर लिया, प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो बोला ठीक है, कैंडिडेट जाएगा, बाकी वो अभी तो मैं आपका अलाउ कर रहा हूँ, अभी तो आपको अलाउ कर पहले रहा हूँ। आपने अलाउ नहीं किया, आपने बोला कि इंस्ट्रक्शन है। मेरे को डाउट क्लियर करके तो अलाउ करना नहीं था। तो आप लोग को तो डाउट क्लियर करके तो बैठना चाहिए था यहाँ पे इलेक्शन से मैनेज के टाइम पहले तो डाउट क्लियर पहले मैं करके जब आना है। आया आपने रोका कि इंस्ट्रक्शन है, कैंडिडेट नहीं जा सकता, आपने ऐसा बोला, आपने ये नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, मेरे को पूछना है, मुझे छोड़ के और भी 4 कैंडिडेट हैं, वो लोग आएंगे, वो लोग भी ऐसा अगर हेरेस करेंगे आपको तो खराब होगा। इसलिए हम लोग किसी को हैरेस करने के लिए आया क्या? हम लोग शांतिपूर्वक, हम लोग किसी को हैरेस करने के लिए आया क्या? you know you are doing your duty, we also we are doing our duty. I need to check everything is fine or not. Sir, I know our duty. Being the candidate of this constituency, I know what I should do. You also should know that a candidate is allowed. I know you are a candidate. Yes. I know you are a candidate. Who gave you instruction to stop me? But I asked the presiding officer, higher No, officer. before asking you have to stop. Before asking you have to stop. That's the thing, you have to stop. That is the thing. You जब मेरे पास guys. इंस्ट्रक्शन आया, ना? जब मेरे पास तो कौन इंस्ट्रक्शन दिया? आपने बोला मैं इंस्ट्रक्शन है। दे दिया। कौन? मैं नहीं, आपको इंस्ट्रक्शन अभी तो कौन अलाउ दिया? कर दिया, अभी तो अलाउ कर दिया। आपके अलर्ट मतलब उस टाइम में आप तो उसको बारे में आप इतना फ्लैश किस लिए कर आपका रहे हैं? डिजिग्नेशन क्या है? मेरा डिजिटल हेड कांस्टेबल है। हाँ, और आपका नाम क्या है? मेरा नाम आर के बंदोपाध्याय है। फाइमान सागा रे अर जों भोट दिना बागै फाइमाने इंगा ताक ताम खा ताक बो मारिया जों अर 6:30 सिम लाइन बसा मानि सराय बसाते लायो इंगा कयतान हते बुट नाना कक तमबा हर तिन कयतान नर हते बर 7टानि हते भोट नाना दं माने इंगा ताबो आसा हाकजान जों आगरतलानि आसा हाकजानि कष्टखौ फेमास सराय बसाबो गोना एक बोसोर जिकाय को सराय बसाय को बायरायाव सराय बसा तलां मातोनि सिओ इंगा तांगै बर खपुं सापुं बर तामनो दिउतिरि बा अरबो बर मेसिनो दिउतिरिया दा बर तामनो दिउतिरि बर इंगा बरक ताक तामिन साबा नं लखाय बर ताबो मेसिन देरा जाखने सावो जों न इंगा जों ताबो बडि लाइलिया ताला सिरि उ तने रेसनाय आफुरखाय बर जों तामखाय मानानि बर तामो सापुं खपुं अर मेसिनो न दिउतिरि दंलायना बले इंगा ताबो नर घंटा केबसो अर बठागि दं हाबा हेकाय नासिङै 3 घंटा कसरे 3 घंटा पूरा 3 घंटा से लाजाक जों इंगा ताबो केबो बुट खरसफान मारियाखो खरब साफार मारिया खु बोट ताबो बखर मिहिमलाय आहायनो जों कलायलाय दंबाय था बासा व्यवस्था करे कोनो फाना व्यवस्था करे जों जे अंक मिया हर माइचाय थुमाने जों कोनो मासेया जेराय खनाय आहायनो अर कलाय दंफायबाय था इंगा आपसे कष्ट खारिना फाइमानि जोंना थिमते फानदिरिना नांबले नंगो ब कन्स्टिट्युएन्सिनि ताय बो अंक कलायावबो खला मॉडल एसबी स्कूल कन्स्टिट्युएन्सि रामचन्द्र घाट कन्स्टिट्युएन्सि अफिस रामचन्द्र घाट इंगा नंगर ताम असुबिदा खाय जों तिनि फाइका जों 6टासिम अर फाइमानि जे तिनि भोटार 6टासिम ताव 9टा बाजिव ताबो अर बर भोट नाहिमिया इंगा जों साकलाय दबो जे मेसिन नष्ट कि मेसिन तो आगे इलेक्शन कमिशनर साका माने जतन सुशासन अधिकार माने मेसिन जन काहाम तिनि तांगे ओ सनखला मॉडल पुलिंग स्टेशन तांगे मेसिन खराब 2 बार मा पातलक 2 बार पाल्टक पाइका 2 बार ताव गोसिंग आके तुम कटा समय बुंनाय किंतु आइन নত विधान सभानि केन्द्र सरकार जे आइन नत सारे 7टावनो इलेक्शन नाय बुटुंनाय किंतु ताव वान एकदम फुनो बुटुंमायाको 9टा बाजि दङ ताबो ओ जगह की इलेक्शन कमिशनार যারা সেক্টর অফিসার এখানে মানে পুলিং প্রিসাইডিং অফিসার তা বকতাম খায় তাবো কোনো 9টা 3 ঘন্টা পর্যন্ত তা কোনো বড় মোতাবেক নাইয়া মানে কাজ বুট নানি কোন নাইয়া ngay অরেন যে বুটার যে হাজার বুটার বক ভাইকে বুটি থানায় नंगर बसे बुटार दङ অরন তো 1200 1300 মন দङ বুটার इंगा ता प्रेसिडेंट ऑफिसर का तामरन छानङ न प्रेसिडेंट ऑफिसर चमाल मे यारा बइको सिक्युरिटी तंग दङ गाट हाबिया दङ ngay chúng ta phải thế ngay ở জায়গা যে চুং সাও যে রাজ্য সাইড মোদি সরকার সারা ত্রিপুরাতে ইন্ডিয়াতে সব সুশাসন এই কি সুশাসন হ্যাঁ 3 ঘন্টা দাঁড়িয়ে ওখানে বুট দিবা হবে না এটা কি সুশাসন না শালা সুশাসন খা মেশিন তো আমরাও আগে ট্রেনিং দিয়ে আইছি এরকম সব ইলেকশন কে আইছি কিন্তু এরকম তো পাইছেন না এরকম মাহাইনিয়াকো
হ্যাঁ ইলেকশন কমিশনার এই যে খোয়াই গুল চমুনি সাইটং সমিনা জব সব ঠিকঠাক 7টায় বুটিং নাই 4টাও শেষ নাই নখানে এটা আপনি সঙ্গে এটা মেশিন ওকে সব ওকে কোনো বেদাল করে তিনি আজকে কেন এখানে সনখোলা মডেলে এসপি স্কুল পুলিং এসেছে না কেন বুট হয় না 9টা বাজে এখনো একটা বুটও পড়ে না এটা কারণ কি শুধু এই সনখোলা না এখানে রামদেয়াল 3টা সেন্টার আছে ওয়ান্ডালং ঠাকুর রামদেয়াল বাড়ি এখানে বলে মেশিন নষ্ট এ কি হতে পারে এরা কি মেশিন এই অবস্থা হতে পারে নাকি এখানে তো বোঝা যায় পুরাপুরি এখনো আমি একটা অনুরোধ করি তাড়াতাড়ি যাতে আমাদের এখানে ভোটার গণ আসে মাহবুবরা অনেকটা আসে কিন্তু তাদের ভোট দিবার জন্য মানে চেষ্টা করেন তাড়াতাড়ি তাহলে বিরাট একটা আন্দোলন হয়ে যাবে এটার উপরে আমার শেষ DU মানে ব্যালট ইউনিট নট রেসপন্ডিং এসে অনুসারে আর অফিসে ang borok khai nai ne beka belot unit ja asale bipet che lost ni so ta bipet tui phai dong nganor mia khai nai phe da bo tang abu te tun kala ka nai phe to borong ti mo pijin office ti puling pas no bor metal sisu khai mo ti tui phe abo to joton sil khai ja abo enga ora kana second time te waisa so ka bolte samno bu pulso jadi office rejo officer first puling second puling third puling to group wise to le opportunity team to team wise le na bor to check khai ko mia hor bor check khai no dorkar tumne kintu আমরা চেক করতে ঠিক না 100 চেক কেন ওর চেক কেন ঠিক ঠিক তো সিল খাজা গুলা বড় আবতে খলক লিয়া সিল বাইকে খাইনে বা সিল বা কন্ট্রাক্টর কুগো পাবো রাজনীতি দল নিয়ে এজেন্ট সামনে দতলো ফুনুগি আকো পাঁচটা 50টা মাদি গ্রো বুটি সিলপুরে কুতান মান নাই ঠিক ঠিক কলাই এ পয়সা সিল খাইনে নি আপনি আবার তিনি ফুমক করতে তো আপনি চেক খাইনে নমন না আ জানেন তুই ভেবল পাবলিক বুঝুন অবস্থান তো করো আ জানেন তুই ভেবল সিল খাজা খাইও তো না হল চেক খাইনে না গোটাই চেক আমরা তো নিয়ম মাই আবলা হিনো নিয়ম সামনে সিগাং খলক নাই তিনি ফুমক করলে তিনি মকল ফুল মকল নাই এজেন্ট পুলিং এজেন্ট বুঝছেন না খলক নাই আজান যে পাঁচটা 50টা বুটিং বুট মারি নাই তুতান মা সিনে ঠিক ঠিক কাম খাই মো মেশিন খাইয়া আজান যে আবো খাইজি গতা আজান যে সিল খাজা খাইমানি আবনো পুলিং এজেন্ট বুঝখান খলক গয়া কই মকল দা খাই পরে খাইজি মালে তো নষ্ট মকল খাই পরে সে এসে সিল খাই আম বসে বুটিং ngata second time phai bo aptin khana la sa second time phai ko bole phai khona second time phai ko bole first time phai taka belot জানো তোমার কে তুই যা हम लोग के तू second time belot ini no nanya phai ko bora information মানে হকাই রি উনি পুরো সাইতাঙ্গ মেশিন পুলা সাং মেশিন খারাপ মেশিন খারাপ তা বিপেট হামিয়া পো de puila nai pro to no khema na mesin ta চেকি খায়া মা কারণে না আপনি কাম কইছে পুলা সগম সেকেন্ড টাইম ফাইটিং জরে हम लोग কানাকাটা কন্ট্রোল ইউনিট তো যেটা ফ্লুকো ডিইউ নট রেসপন্ডিং মানে বেলট ইউনিট not responding khaya তার বেলট ইউনিট নট রেসপন্ডিং মানে বেলট ইউনিট ডিস্টার্ব তো মনি সিং সার কাছে ওর সার্ভার ফাইকা বেলট ইউনিট 2 নাই না কাছে খাকে বিপে তো দাগ সমম তে ওই ছ ও ইঞ্জিনিয়ার যে এক্সপার্ট যে ফাইকা এগুলো পুলিং এজেন্ট বাপরো তখন ববনু তখন বেলট ইউনিট নট রেসপন্ডিং মানে আপনি না মো লেক মা কাঙ্গন হর দেশে যদি চেক খাই আরো চেক খাই তুই ঠিক আছে হর লোকে চেক খাই না মো ঠিক ঠিক দা সুন চেক খাই ঠিক ঠিক দা রেসপন্ড খাই মেশিন আব খাই দিল তো তাইছে ডাকি খিন মা খামতা ডাকি আরো কম মা কাম খাইজাং না নাও পাট পুলিং এজেন্ট বুঝকাই সব লোক জবলে সেই কি খেলা তো ওয়ানসার কত সারমিয়া আপনি বলুন মাথা দিকে মাথা আরে বড় তো চেক খাই না মেশিন চেক খাই না মারি অবস্থায় সাইমান তো mo kaisa reking khaimani ek number lokhon system tambo bo saimi angya jungbo saimano election icha khai dungo vilan sabha how much mistake doro joto bola ke baat kara do
574 Mariam Dapurma. Ini je puila candidate ngai na de te song mai pudu bahai ma tongka Belakhe no tong thoka tamne hingga kai bubagarani paithak je sobao last one fight ni tini puila ani o je center ro ang no puila bud diwo hingga kai ang khaklayo jengo sobao kaplayung nai ebong borok ro khatong khaja khaino tabu buto phai tongo ang bani nirbachan kendra 24 Ramchandra Kata tabu thanai ekai aro motamuti tabse phungjara khobor mamre kaham kana bud cholui tongo ebong chini Simna ek nong kendra bo joto jaga no susto khlai no budungan hinang khaklayo ekara butar sok bai bangkok salaika borobo khatong khajana bubagrani chobao logirina ni bagai ekai Ramchandra Ghat bo ang khobor mam tabse phun porjonto temon to kono gunugul কয়েকটা জায়গা EVM মেশিন কিছু কংখা একাই আবো তাব ঠিক খাইলি তংলাयो একাই তেমন তো এই পর্যন্ত জরা পর্যন্ত তাবসে কোনো মানে গুনুগুলনে কোনো খবর করে পিসফুল না গায় পিসফুল কাই না পাই নাই হিনে আং খা খলাইতা ini je মানে যে numpo jaga board diga mo ang sasu মানে হাই সেকেন্ডারি স্কুল আর আং বোর্ড দিকা এবং আগে নিসিমি আং প্রথম যে বোর্ড ডিফুরন সিমি আং ও সেন্টার রি ফাইও এবং অর বেশি বুরুম বুরুম যখন ইলেকশন নঙ্গ और ब्लाइ कसं कसं का एवं टंग टंग खाई न खातों खाजा काई और बुदुं टंगटा Misal jadi boleh tongmani kono jaga roko problem roko. Na kuno asa kuno problem rok teng jaya borok khub kaham kren khani budri lai tong layo bubagra ni anaraso marko tini nadi ane jeng ekdom pura utsop paikai pura hom dadom kai budri lai tong layo Persentage tak like na tau. tabu aneka jaman tomakari ota uthang phaimani aro 90% klaijak kaham bud percentage klai tong Bahai ma tongo song marigo applying an hikha. ten khakha abo agin sajablen nong certificate si manna baki Besok persentage tak sing prai 9 থেকে 10000 pur baji dine Hasten lo kurang tam kok kesan. hostel nu kurang nomon ko bong tong nai result ni dino amosimi important ko result ni dino जों मोसालायनाय दंथ'लायनाय थिग न हाइपान चिनि मोसामुंबाय चिनि रोजाबमुंबाय
keboni no khaiba keboni no khung disturb tang thong abono sing khel man na যে আজকে 2 নং মোহনপুরে বিভিন্ন জায়গাতে ভোটিং হচ্ছে, তারপরে এই বিষয়টা নিয়ে কি বলবেন? না, শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হচ্ছে, তবে মেশিন বেশ কয়েকটা জায়গায় একটু প্রবলেম হচ্ছিল, এই জন্য ভোট কোনো কেন্দ্রে ভোট দান হতে একটু বিরত হচ্ছে। এখনও 36 নম্বর বুথে 44 এইসব বুথগুলিতে এখনও ভোটিং শুরু হয়নি। সুতরাং ভোটিং মেশিনের কারণে একটু প্রবলেম হচ্ছে, নতুবা শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হচ্ছে। সবাইকে বলবো শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দিন এবং আপনার নিজের মতাধিকার প্রয়োগ করুন। থ্যাংক ইউ। আজকে 2 নং মোহনপুরে হইতে বা ভোট চলছে, কিরকম চলছে? অ্যাপারেন্টলি ভালো দেখা যায়, কিন্তু কোনো জায়গায় মোহনপুর প্লেনে স্পেশালি ইলেকশন এজেন্টে বইতে দেওয়া হইতেছে না। সকাল থেকেই ভোটার আইলে পর কয়ে যায় যে তোমার ভোট হয়ে গেছে, এরকম কিছু দেখা যায়। আর কোনো ট্রেনিংয়ের ইলেকশন অফিসিয়াল যারা ট্রেনিংয়ের একটু প্রবলেম আছে, কোথাও তারা ক্যান্ডিডেটে ঢুকতে দেয় না, ক্যান্ডিডেট কথা বলতে দেয় না, যেটা তারা পারে না, তারা করা উচিত না। সুতরাং আছে, এখনও পিসফুল আছে, যাই না কতক্ষণ পিস থাকবো, কিন্তু হিলে ঠিক আছে, এডিসিতে এখনও ঠিক আছে, কিন্তু প্লেন এরিয়াতে যেটা শোনা যায়, যেটা রিপোর্ট হইতেছে যে সকাল থেকে করতেছে ভোট হয়ে গেছে, এজেন্টে বইতে দিতেছে না, গত রাত্রের থেকেই ওরা হামলা হুজুতি করতেছে, বাইক বাহিনী এইসব তো তারা চলছে। থ্যাংক ইউ। ইলেকশন আরও ইনফর্ম করার পরও কোনো অ্যাকশন নেওয়া হচ্ছে না, এটা দুর্ভাগ্যজনক। থ্যাংক ইউ। যত শিব যে 2023 চংমারি তিনি 16 তারিখ সিনি ত্রিপুরা এসেম্বলি সারা ত্রিপুরা হরম দরমকাই ফুংনিसिमनो যত জায়গা ভোট লাই দङ সিনি মোহনপুর এসেম্বলি কনস্টিটুয়েন্সি আমসায়ব কয়েকটা এই জায়গাও ইভিএম মেশিন হামিয়াङै 7টাसिम শুরু খাইমালিয়া যেমন আমসায় ন ও পুলিং স্টেশন ন 7টাसिम শুরু না তমনি স্টার্ট না তমনি ইভিএম মেশিন হামিয়াङै 9টাसिम স্টার্ট নখাय দন্দ কোনো গোসে বীর বরকনি যতন তাকলাই অচমরিগো সিনি বুবাগ্রনা কপ্লাই খাইনে বাগै ত্রিপুরা থানা কপ্লাই খাইনে বাগै যতন বুসকাং আউ ফैजाक যত লুকুরং না তয়রং লাইजाक রেডিং लाइजाक ताकलाई ত্রিপুরা থানা কেব কাসুইনা রংমায়া बुबाग्रना केबो कासुइना रंमाया मोहनपुर आमसे सिमिया मोहनपुर एसेम्बली सिमिया सारा त्रिपुरा त्रिपुरा मथने केबो कासुइमारे नारंमाया मन फुंनि सिबिनो जत सारा त्रिपुरा दरबन सिमि साब्रुम जरा सिमना कन्स्टिट्युएन्सि सिमि कांचनपुर साइड कन्स्टिट्युएन्सि जरा जत जान त्रिपुरा सदफनि लुकुरक फुंनि सिमि तयरंजाक रेडिंजाक बुट लाई दङ सारिक जरा अ बुट लाइने ताई आं मिडियान बिसिं दिबो कयनाय अ फुं जरानि बिसिं अ दिपनि बिसिं जे যত ত্রিপুরা সদফনি লুকুরক ন তাই সিংনো যে সাপোর্ট খাইনাই জেনারেল হিন্দি সিং যত শিব যে 2023 চংমারি তিনি 16 তারিখ সিনি ত্রিপুরা এসেম্বলি সারা ত্রিপুরা হরম দরমকাই ফুংনিसिमनो যত জায়গা ভোট লাই দङ সিনি মোহনপুর এসেম্বলি কনস্টিটুয়েন্সি আমসায়ব কয়েকটা এই জায়গাও ইভিএম মেশিন হামিয়াङै 7টাसिम শুরু খাইমালিয়া যেমন আমসায় ন ও পুলিং স্টেশন ন 7টাसिम শুরু না তমনি স্টার্ট না তমনি ইভিএম মেশিন হাইমিয়াङै 9টাसिम স্টার্ট নখাय দন্দ কোনো গোসে বীর বরকনি
যতনো তাকলাই অচমরিগো সিনি বুবাগ্রনা কপ্লাই খাইনা বাগै টিপ্রামা থানা কপ্লাই খাইনা বাগै যতন বুসকাং আউ খাইজাক যত লুকুরংনা তয়ারং লাইজাক রেডিং লাইজাক তাকলাই টিপ্রামা থানা কেবো কাসুইনা রংমাया बुबाग्रना केबो कासुइना रंमाया मोहनपुर आमचे सिमिया मोहनपुर एसेम्बली सिमिया सारा त्रिपुरावनो त्रिपुरा मथने केबो कासुइमारे नारंमाया ओमन फुंनि सिबिनो जत सारा त्रिपुरावनो दरबरन सिमि साब्रुम जरा सिमना कन्स्टिट्युन्सि सिमि कांचनपुर साइड कन्स्टिट्युन्सि जरा जत जान त्रिपुरा दफनि लुकुर फुंनि सिमि तय रेंजाक रेडिंजाक बुट लाई दङ सारिक जरा अ बुट लाई ताई आं मिडियान बिसिं दिबो कयनाय अ फुं जरानि बिसिं अ दिपनि बिसिं जे जत त्रिपुरा दफनि लुकुरकनो ताई सिंनो जे सपोर्ट खाइनाय जेनेल हिंदी নহৰু নহৰু Serial number 439. जाके देख के आते हैं Ya si berubah sorry, ya si berubah. Enggak. Oke. वो बैठ के है ना से देख रहा था कैमरा है अंदर हमको आपसे कोई हम आपको कुछ अगर गलत बोल रहे हैं तो आप लोग आगे যেটা দাম বসুনি থেকে ওর লাইন কলকমা দাম বসুন থেকে বুট চলি মানে পাঁচটানি চিমি ফাইজাক আং তো আচুক বাসাবই ফাইयै সাতটানি লগে লগে ন আনি বুট ন আং রিবই দতি থাংনানি আং যেহেতু খরকসা প্রার্থীবা আনি আমচাইবগো হাসাল 27 কল্যাণপুর প্রমোদ নগর आं थांते थांते न कम से कम 1 घंटा नांनाय बुट दिखायनो आं थांनाय हिनै जों वानसुगै फायमानले ताबुक बुसुक बाजि 9:30 ताबुक से आं बुट मारिउ ओंका अबो कायसा तामहि सानाय जोंनो थोंमानि याखाबारे कायसा रेकिं मेसिन तै रेकिं खालायमान खालायो कारण जों अन्नानो आमजा रखा जों अबाहाय रखनाया जेता वानजै आमजाय समतलखाय जों মেশিন হামিয়া রকম খানায়া ওর যেখানে চিন ত্রিপুরাসা এলাকার হঙ্গে মেশিন হামিয়া আবো তামবা মেশিনারি জিনিস তো যে কোনো সময় নষ্ট মানো নষ্ট মানে কিন্তু সুনাম দি সুনাম দাতি খালাই দি যদি আপনার ঠিক থাকে তো বুট না লাংনে কয়টান চিমি তাবো 7টান চিমি ওর 6টান চিমি বাক্সা ফাইবে কিয়া আং তো 5টান চিমি ফাইকা বাকি রক 6টান চিমি ফাই ওর বাসা মানে সুখ দৈর্য দংনাই মামুই মামুই সঙ্গে চিনি কথার বুট না সকাং দিনা নিহনে ফাইমাবা তা কোন তো বুট মারিয়া অব তংয়াবলে আব আংখাই আনি প্রশ্ন কবন নির্বাচন কমিশননি গাবিলতিনি বাকি আব আওয়াহাইকাই মেশিন কম কাহাম ইয়া जों नुजागतिनि गुलजुग मेसिननि गुलजुग नुजागि दिनि हयरानि नांगौ चिनि भोटार आमनि बागै बेलाके खाखामान को जब संगो लुकुरंगा काम करनाय
Sini budi ma jaga kono jenggal rok dan nukjo kai tongsa tak sih. Ini board rumah jaga jotono peaceful, tabusuk jaga kono issue kere, koikta jaga EVM ni issue tomani, EVM jotono fix unka, bad baki tabuk pun kongi tongo, jadi issue unka lokal report kayu, authority ni or boceng quick response man tongo. Sachung nungka je nung bisingo budona thangmani belai no lere tongmani amat kono jungjalok de phege bisingo. Abo junggal kuno kere, jepro kuno issue hai abo borok kaham ke short out khena bagai amgai teruk khema khayo dati khemiya joto samne tabuk se jora percentage take botni tabuk se jora chini voting percentage oro kalaikha serial number 88 dok kalaikha Simi baso phai mene no Bud maro ek pata buk ba maro tanai or kini maro ngai bor bon ai ne khamen ma te phade da Amane Ini emne satan sini. kono jenggal rok da tong Jalo kiri kau kisah let unta. slu sole uta machine ok thik thang na tong mane Mana sawan yan sauta bor kisah. Omo busuk number burcenta Atulis orang sara arno. Sini baso phai maro balu ko jergon taro kak na wanci pamor soitan ci famous ma de khota phal naira di ka bobe musin muha sunde बहुत मजा का यहाँ कोई म बालो हादे balu ja कोई तारो फाइमिना फुआइने oh hatta wo famous e तब हमारे ये को mari ya ko mai umi tenya mungsa kunu kebeng mung tokrai ar to niri biliba be budi lai tolayo serial babe angbo iko budi fekya ar o to chini prathi tipramo thani borom gonang Ranjit Dev Burma ar o to boto joying nai no boto kaplaying nai warana ni kokri angbo iko phunga sri sri ar budi angbo ani center thana lukurong no katam kasanai je tini bud nai rong no lukurong no apno kasanai tam himale bong ni phan bai bong kaisa kathar bud bai no tini oro nei prathi kaplaying nai boro kaham konang bud dilai thung no ki filai thung bong ni sak kaham tongna ni bagi kobogo tam himale bong ni tini kaisa bong ni pavitra bud bai kaisa bai kheno gona nang nai bong ni hamjak ma
tei bong phan bai no obo tini tipra motha thanchani mari ni bising tik kaplai nai hambai Marini परिस्थिति ताबुक जरा तो कहम न क्या बा कয়েকটা জায়গা চিনি इंडिपेंडेंट बा बीजेपी समर्थित बड़ रकम पुलिंग एजेंट बड़ रिदिनानी सुजुग रिलिया लामा बा नगर थांग दमक हुमकिरी मानि बागै चिनि कয়েকটা জায়গা पुलिंग एजेंट रिमालिया था Cái nâng cái làm ở giờ ở bút center đó cũng là cái bên mùa nu ra না ও বুথ সেন্টারে কোনো কেবেং মঙ্করি আর খুব শান্তিপূর্ণ যত না কাইসাতে কাইসা হামজাক লাই মানে তেই না যে জানেনি হামজাক মানে বুথ রিলাইতে বুসুক জরতে আশাবাদী নং 24 আমস্টার আশাবাদী তাং আনি রামচন্দ্র ঘাটনি জনগণনি উপর যে গণদেবতানি উপর আনি একটা আশা বিশ্বাস দङ যে जों সুস্থ বা শৃঙ্খলা একটা পার্টি जोंनो অবশ্যই বড় জয় খাইনাই বুথ রিনাই হনি आं आशा खायो যে কোনো কেন্দ্র রগ মানে যে কোনো ঘটনা বুথ নানি বাড়ার খাইতো আঙ্কাই নং তাম কক জানাই না আবনো ও তাবুক তো গণতন্ত্র মানে জানি জানি যে হামজাক মানে রিনানি আ সুযোগ অবশ্যই जों রিনানি নাঙ্গো যদি অবহাই যদি বাধা বিঘ্ন খাইতো হাকাই আবো বড় গণতন্ত্র ন বড় খ্লাইমাক লাयो ডিস্টার্ব খ্লাইমাক লাयो তে আবো বেলাইখিনো চাইয়াতে হামিয়া अब आरो शिक्षितनि कोनो कक्रै बा हामजाक माने थानसानि अब कोनो अर्थ अब अर्थहीन थाङो अब हाय जदि बादा खलायतों हाय जे 24 रामचंद्रगढ़नि इलेक्शन सेंटर गोलमाल तेमने क्रय सिनि एजेंट जरा तंगनाय सम्भावना तंगनाय दङ मथानि किसु दल बल थाङै तमरि कथा हारियाता हाति चार पाँचटा सेन्टार दङ हात मानियाता किरि जायो रामबल दल फायाखै तमरि कथा गाय हाय मानियाता असराते कोनो मालबा जामेला खायखै खोनाव गोरों गोरों जागाव मेसिन दग नस्त ताव खोना बुट मारि गोबां मा ठीक दङ अब मेसिन नस्त थाङा अब गयमादियाता मेसिन नस्त गई 2 घंटा 2.5 घंटा हमने लाइट दङ बेस्ट क्वार्टर सेंटर अब समय नस्त गई ताक बो लाइन तो जा गोबां मा दङ आं नायफैखा आलतिला दङ क्वार्टर सेंटर तारपरे नि सनखला बोलते गोता बर मैदान सनखला आरो मेसिन नस्त आं थांब्रो बुटारक एकदम कोबलम दिगरा बाजार आबनो सबसे चाय आं हता আপনি পুলিং স্টেশন রগ গুড়িফুরো কোন জায়গার বাড়ার একটা সিস্টেম কা আনো তো কোন ব্যাগ কেউ বাধা নাই করে শুধু চিনি পুলিং বুথ সেন্টার থানা বাগে যারা দিং নাই রনা লামা কাসুয়া কই বাধা খাতা আপনি বুঝক জরতে মা আশাবাদী 24 রামচন্দ্রগা তো যেটি ওয়ান আশা কয় বুটারক তো সারারিও ঠিক না যদি ঠিকভাবে বুট দেখাই চিনি বামফ্রন্টনি প্রার্থী আনো যে খাইমানি আং লাইমানো নাই মাতংতা যেভাবে যে বরক সারাই মানিতা আগামী দিনত গণতন্ত্র বিরক্তনা বাকি স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের পক্ষে ভোট দিনাই বেশিরভাগ দङ আগামী দিনত চিনি রাজ্যনে তেব কথা হইতে জানা বাকি ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বংনি শিক্ষা দীক্ষা থেকে আরম্ভ করে সমস্ত লামা তিননানি ব্যবস্থা শান্তি সমৃদ্ধি দङियाखै যত চিনি স্কুল কলেজ পড়নারাव রিমতে লেখাপড়া খাইनानै आबनो सुमन नायो बे बरक बाबनो नायो आम बगिनो आं आशा थायो बरक और शांतिनि पक्षे गणतंत्र पक्षे स्वैरतंत्र विरुद्ध भोट दियाखै सिनि बामफ्रन्ट जयजुक्त खाइनाय एबं आनब 24 रामचंद्रगढ़नि जयजुक्त खाइनाय आं खाखायो
किसका परमिशन से आपने खुलाया बस को? किसका परमिशन से खुला है आपने बस को? किसने खुला है? परमिशन है क्या खुलने के लिए आपको? परमिशन दिशा तुम्हारे बोल कर नहीं बोलते तुम्हें तुम्हारा क्या परमिशन दिशा ये मुझे खुद लगा क्या परमिशन दिशा तुम्हारा परमिशन दिशा क्या खुलवा लगे K29 pesator asuk thayo tabuk phano bot maria ko 400 500 hai borok hor ung phano amsain lukurok bot maria sa nogo thangya hnei tonglakha tamoni bagai bot nahare maya hni sinjamai yagulo khnaiman ka EVM machine hamyangai tabuk kanchanpur ni se nahara nangnai hni sawo tabuk phano lukurok kuthumlaijak bot nani bagai खाना भी देना चाहिए बहुत क्या हो गया खाना भी नहीं है खाना भी नहीं खाया कुछ ना মেশিন নষ্ট হইব নিতে আজকে আর কাঞ্চনপুর থেকে আনবো আবার মেশিন কাঞ্চনপুর না নিচেরটা দেখাইতাম না মেশিনে করে উড়ে অন্য অন্য আনো বাতেরা দাঁড়াইতে দাঁড়াইতে শেষ সকাল 8টা থেকে রোদ খাইয়া খাইয়া এদিকে তো ও দেখ চুল পড়ে গেছে দেখছো আপনি এরপরে হইলো বইয়া বইয়া পাও বেদনা গেছে ওখান আর কিতা করলাম যেতাম গিয়ে একটু কখন কি হয়েছে বাড়ি যাম গিয়া মেশিন নষ্ট হয়েছে मशीन बोले नष्ट हो गई हम कि कैसा हो गया खराब सर प्रत्येक बसर में रोज साल में आए गए तो देने के टाइम में मशीन खराब हो जाता है आप लोग क्यों अच्छा करके नहीं देते तो मैं बोल नहीं सकता हूँ आप लोग के काम आप लोग करो हो जाएगा लेकिन ये मशीन कैसा खराब हो गया मैं भी समझ में नहीं आता लेकिन मेरे को तो जो आया इधर देखो छोटा छोटा बच्चा है बीबी है कोई बहन है सबको तो घर में जाना चाहिए ठंडे के मौसम में क्यों ऐसा हो रहा है बहुत दूर से आया ना बहुत दूर से कम से बहुत दूर से हल्दी सोड़ा से है हम लोग
लेकिन जल्दी काम होना चाहिए ना। हम लोग बैठ बैठ के कितना पाँव भी डूब गया और पूरा वो धूप में सिर भी है, बाल भी गिर गया। देखो देखो ऐसा। जगह का नाम क्या है? मेरा नाम मोहनलाल है। नहीं, ये जगह का नाम? ये जगह का नाम तो अंदरसोड़ा। अंदरसोड़ा पेसरतल के अंदर में ना? हाँ, पेसरतल के अंदर। मेरा नाम मोहनलाल है, बोल सकता हूँ। लेकिन अगली साल से ऐसा होना नहीं चाहिए। मेरे को अच्छा जगह देना चाहिए, जैसे मेरा लोग परिवार जैसे अच्छा जल्दी जल्दी जाना चाहिए। ये सिस्टम चाहिए। इधर आके रात अभी 7 बज रहा है, 7 बज रहा है अभी। ऐसा होगा तो कैसा होगा बोलिए। ओए जो दूर करा बता रहा निकलो निकलो। अब भूत नदी ले यो जगह कुंडी यो ये जगह बोली मैं ये बात है मैंने को माने जो हम लोग पहले बजे दी जल्दी करो हटिया मशीन आनो Digo me se borra dúo. Mesin jasa kurne no ana kom mesin no ana tha. From Kerala, it is Bohibo. Now you need to come back and हम लोग जानते हैं जाने का परमिशन कार्ड भी है, लेकिन हम नहीं जाएगा। नहीं, रूम के अंदर नहीं है लोग। धक्का मत दीजिए बस। आ जाइए नीचे से, आ जाइए नीचे से, आ जाइए नीचे से, आ जाइए ना, आ जाइए नीचे से। इतना थोड़ा सा साइड में। यस, थैंक यू। ना बुकिंग 12 का कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन मिलेगा हमरे राजा बुफ्र काजक से नहीं राजा कौन करना है बागना नंगो राजा बाद में बात करते हैं। ये हमारा शीस्ट वर्क पिकनिक पहले
हमारा उज्जैन पैलेस में शिलांग में भी, कलकत्ता में भी काम किया। हाँ हाँ, अपने लोगों को कभी धोखा नहीं दूंगा। ये मेरा लास्ट फाइट है और मैं अपने लास्ट फाइट में अपने लोगों को धोखा नहीं दे सकता। मैं अपने लोगों को बहुत प्यार करता हूँ और मैंने अपना सब कुछ दाव में लगा दिया, क्योंकि हम आपके आंख में और आंसू नहीं दिख सकते। तो ये मेरा फाइट है। अब मैंने सब किया है, मेरा कर्तव्य मैंने निभाया है। मैं सबको अपील करता हूँ, बाहर निकल के अपना वोट दीजिए, किसी को भी देना है दीजिए, लेकिन ये एक दिल से मेरा बात है कि आई रियली लव ऑल ऑफ यू ऑल। और मैं अब पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने लोगों को खुश देना चाहता हूँ। इसके बाद मुझे 2-3 दिन के बाद बाहर जाना पड़ेगा ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन मैं जानता हूँ मेरे लोग मुझे कभी लेट डाउन नहीं करेंगे और मैं कॉन्फिडेंट हूँ हमारा कुछ ना कुछ इस बार निकलेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन तो निकलेगा। भगवान हमारे साथ है। मैं ऊपर भगवान के नाम में फाइट कर रहा हूँ, गॉड के नाम में फाइट कर रहा हूँ। एंड इतना कठोर भगवान नहीं हो सकता है कि हमें अपना सोल्यूशन नहीं दे। आई लव माई पीपल, आई एम गोइंग टू फाइट फॉर देम एंड आई एम गोइंग टू डिलीवर जस्टिस। लेकिन भगवान है ना, ठीक कर देगा, डोंट वरी। हम लोग इतना पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम लोग वॉरियर्स हैं। वॉरियर्स डरते नहीं हैं, वॉरियर्स दफा के लिए फाइट करते हैं, अपने हाथ के लिए फाइट करता है। और जब आपका राजा ही खुद फाइट कर रहा है, किसी से नहीं हाथ मिलाकर अपना आपका भरोसा में, तो क्या चिंता, क्या डर। जाओ वोट करो, जिसने वोट नहीं किया उसको भी बोलो जाकर वोट करने के लिए, और समझाओ कि ये हमारा लास्ट फाइट है। इस बार हमको जस्टिस मिलना ही चाहिए। एवरी सीट मैंने कैंपेन किया, इनफैक्ट 1-2 सीट में तो मैं 2 बार भी गया हूँ, क्योंकि मैं चाहता था कि हम अपने लोगों को बताएं कि बुबागरा अपने लिए फाइट नहीं कर रहा। अगर मैं खुद फाइट करता तो मैं एक ही सीट में बैठ जाता और मैं कैंपेन नहीं कर सकता। मैं सब जगह में गया, क्योंकि मैं सब जगह में अपने लोगों को जिताना चाहता हूँ। हम आज का जो कास्टिंग में कितना कास्टिंग हुआ अभी इस टाइम तक? अभी तक शायद 50% हो गया शायद। मैं अपील करता हूँ कि हमारा एडीसी एरियाज में मैक्सिमम नंबर लोगों को निकल के जल्द से जल्द वोटिंग करना चाहिए। अंधेरा होने से पहले वोटिंग करना चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि अंधेरे के बाद कोई प्रॉब्लम हो। आप लोग बड़ा नंबर में दिखिए। ये एक दिन है आपके पास 70 साल का जवाब देने के लिए। ये एक दिन आप आराम से घर में मत बैठिए, निकलिए और जाकर वोट कीजिए। अभी तक हम लोग जानते हैं किसने प्रॉब्लम किया है। मोहनपुर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था कल रात, हम लोग जानते हैं किसने प्रॉब्लम किया। तेलियामुरा में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, और धनपुर में कहीं में हम लोगों को मुसलमान को सबको धमकाने की कोशिश की गई है। लेकिन मैंने ईसीआई को कंप्लेन किया था, और मैं आशा करता हूं कि ये पुलिस अपना काम करेगी, बीएसएफ अपना काम करेगी। और देखो 200 गुंडे लोग, 300 गुंडे लोग 20 लाख लोगों को रोक नहीं सकते। अगर हम लोग डर जाएंगे ना आज, तो पूरा ज़िंदगी डर के रहेंगे। लेकिन आज हम लोग निकल गए ना, तो हम लोग के हाथ में ही हमारा भविष्य होगा। अपना भविष्य किसी और के हाथ में मत रखो। आपके पास आपका वोट है, इस बार निकल के आप वोट करो। ये मत भूलो कि ये सिर्फ एक आसान सिंपल इलेक्शन नहीं है, ये हमारा सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस का इलेक्शन। प्यार से निकलो, वोट करो, और घर में जाकर 2 तारीख के लिए इंतज़ार करो। हम लोग 100% जीतेंगे। हमारे पास भगवान है, हमारे पास आपका प्यार है, और आपको चिंता करने का कोई दरकार नहीं है। हमने अपना सब चीज़ लगा दिया दांव में, सब चीज़। इसके बाद भगवान हमारे संग नाइंसाफी नहीं कर सकता। Befitting reply to the mafias and the gundas who try to intimidate people. What is the situation in ADC areas in the tribal seas? There are some reports of violence in Charila, which is the Deputy Chief Minister's area. There are some reports of violence in Mohanpur, which is Ratan Lal Nath's area, Education Minister. There are some reports of violence in Dhanpur, which is the Central Minister Pratima Bhomik ji's area. But I am sure if people turn up in big numbers, and that's what I've been telling, don't worry, don't fear, because if you are scared today,
for the next 5 years, you will have to blame yourself for not turning up and exercising your vote. You have fielded 42 candidates so far, and 20 of them are in tribal reserve seats. What is the situation in these candidates of your seats of yours where you fielded candidates? We are winning. We are winning. We are doing very well, and there is a large turnout in ADC areas. People are enthusiastic. They are coming out, and I have a very good feeling that we are going to win. Look at me. I'm so relaxed. There's nothing to worry. Thank you so much, sir. Thank you. ये बात छोड़ो, हम जानता है जो कैंडिडेट अंदर में ढुकता है, किंतु कैमरामैन अंदर नहीं है। कैमरामैन ढुकते पारबे ना, कैंडिडेट ढुकতে পারবে, তাহলে দেখে যাইবো গিয়া শেষ ঠিক আছে। এই ব্যাপার আমি জানি না, এটা তাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আছে, তাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। ठीक है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जब वो बोला, ठीक है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर बोला जैसा हमारा पास इंस्ट्रक्शन है, हम वैसे ही इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। किसने दिया आपको इंस्ट्रक्शन दिया? कैंडिडेट सारे पोलिंग स्टेशन में कैंडिडेट घुस रहा है, आपका पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं घुस रहा? इंस्ट्रक्शन अलग अलग क्या हो रहा है यहाँ पे? सर कुछ तो जवाब दीजिए। इंडिया से अलग है क्या यहाँ पे? ये क्या करना है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर तो बात कर लिया। उन्हें तो बोला अंदर पे अलाउड है कैंडिडेट, आपने बोला अलाउड नहीं है। किसने बोला? आपको प्रिजाइडिंग क्या बोला? प्रिजाइडिंग ऑफिसर आपके बाद क्या बोल रहे हैं? आपने अलाउड नहीं दिया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर बोला, हाँ वो बोला, प्रिजाइडिंग ऑफिसर बोला ये सर उसको इधर आइए, उसने बोला। आपने मुझे रोक लिया, ठीक है? आपने बोला कि इंस्ट्रक्शन है रोकने के लिए। रुकने के लिए जो होता मैं पूछ लिया, इंस्ट्रक्शन नहीं है रोकने का, इंस्ट्रक्शन नहीं है। मैं डाउट क्लियर कर लिया, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो बोला ठीक है, कैंडिडेट जाएगा, बाकी वो अभी तो मैं आपका अलाउ कर रहा हूँ, अभी तो आपको अलाउ कर रहा हूँ। आपने अलाउ नहीं किया, आपने बोला कि इंस्ट्रक्शन है। मेरे को डाउट क्लियर करके तो अलाउ करना नहीं, तो आप लोगों को तो डाउट क्लियर करके तो बैठना चाहिए था यहाँ पे इलेक्शन में आने के टाइम पहले तो डाउट क्लियर करके आना है। आपने रोका कि इंस्ट्रक्शन है, कैंडिडेट नहीं जा सकता, आपने ऐसा बोला, आपने ये नहीं बोलना चाहिए, ठीक है? मेरे को पूछना है, मुझे छोड़ के और भी 4 कैंडिडेट हैं, वो लोग आएंगे, वो लोग भी ऐसा अगर हेरेस करेंगे तो खराब होगा। इसलिए हम लोग किसी को हेरास करने के लिए आया क्या? हम लोग शांतिपूर्वक, हम लोग किसी को हेरास करने के लिए आया क्या? You know you are doing your duty, we also we are doing our duty. I need to check everything is fine or not. Sir, I know our duty. Being the candidate of this constituency, I know what I should do. You also should know that a candidate is allowed. I know you are a candidate. Yes. I know you are a candidate. Who gave you instruction to stop me? But I asked the presiding officer. No, before asking you have to stop. Before asking you have to stop. That's the thing, you have to stop. That is the thing. जब मेरे पास इंस्ट्रक्शन आया ना, जब मेरे पास कौन इंस्ट्रक्शन दिया? आपने बोला इंस्ट्रक्शन है, दे दिया। मैं आपको इंस्ट्रक्शन अभी तो अलाउ कर दिया, अभी तो अलाउ कर दिया। आपके अलर्ट मतलब उस टाइम में आप तो उसको बारे में अभी इतना फ्लैश किस लिए? आपका डिजिग्नेशन क्या है? मेरा डिजिटल हेड कांस्टेबल है। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम आर के बंदोपाध्याय। फाइमान थाखादे अर जों भोट दिना बागै फाइमाने हंगा ताक तामखा ताक बो मारिया जों अर 6:30 सिम लाइन बसा माने सराय बसाते लायो हंगा कयतान हयते बुट नाना कक दंबा अर कयतान हयते बर 7तान हयते बुट नाना दं माने हंगा ताबो आसा हाजान जों आगरतलानि आसा हाजानि कष्टका फेमास सराय बसाबो गोना एक बोसोर जिकाय को सराय बसाय को बायरायाव सराय बसा तलां मातोनि सिओ हंगा तांगै बर खपुं सापुं बर तामनो दिउतिरि बा अरबो बर मेसिनो दिउतिरिया दा बर तामनो दिउतिरि बर हंगा बर ताक तामिन साबा नंलखाय बर ताबो मेसिन दारा जाखनि सावो जोंनो हंगा जों ताबो बडि लाइलिया ताला सिरि उ तनि रेसनाय आफुरखाय बर जोंनो तामखाय मानानि
borok tamo sapung khopung orang mesin no duty ri tong lanya bole Enggak tahu nara kontak ya besar orang berthagi tong apa hekai nasingai. 3 ঘন্টা গেছে 3 ঘন্টা pura 3 ঘন্টা sila jak se Enggak tahu kewa but harus apa Maria kok. borok sapan maria khu bot tabo bokoro mihimlai ahanyu sungkalai lai tong bakha baksa bosta kerei kuno phana bebosta kerei sungje ongko mia horo mai chai thumane chung kuno masa ya cherai khonai ahanyu orok kolai tong phai bakha nga apse kosto khai rina phai mani sungna thimote phandiri na nang bole Nongmo bo constituency ni tai bo ongko kalai bo. Mo khola model SB school constituency রামচন্দ্রঘাট কনস্টিটিউয়েন্সি অফিস রামচন্দ্রঘাট নগর তাম অসুবিধা খাই চং তিনি ফাইকা চং 6টান সিমে আর ফাইমানি যে তিনি ভোটার 6টান সিম তাও 9টা বাজিও তাগো অরবর ভোট নাহি মিয়া গাই চং সাকলাই রব যে মেশিন নষ্ট কি মেশিন তো আগে ইলেকশন কমিশনার শাখা মানে যতন সুশাসন অধিকার মানে মেশিন তো কাহা তিনি তাঙ্গে ও সনখলা মডেল পুলিং এসোসিয়েশন তাঙ্গে মেশিন খারাপ 2 বার না পাতলক 2 বার পাল্টা পাইকা 2 বার 2 বার তাও গোসিং আগে তুমি কয়টা সময় বুট নাই কিন্তু আইনত বিধানসভা কেন্দ্র সরকার যে আইনত ছাড়ে 7টাও না ইলেকশন নাই বুট নাই কিন্তু তাও ওয়ান একজন কোনো বুট নাই এখন 9টা বাজে তো তাবো ও জায়গা কি ইলেকশন কমিশনার যারা সেক্টর অফিসার এখানে মানে পুলিং প্রিসাইডিং অফিসার তা বকতাম খায় তাবো কোনো 9টা 3 ঘন্টা বাজে তা কোনো বড় মোতাবেক নাই মানে কাজ বুট নাই কোন নাই ngay অরেঞ্জ যে বুটার যে হাজার বুটার বক বাহাইকে বুটি থানায় নগর বসে বুটার তং orang তো 1200-1300 মন তং বুটা Enggak tahu presiding officer kita orang sanang no. Presiding officer cuma sih ya rabu iko security tong gat habi ya tong no. Nggak cuma tong fence nggak oh jaga যে চুং সাউজে রাজ্য সাহিত্য মোদী সরকার সারা ত্রিপুরাতে ইন্ডিয়াতে ছক সুশাসন এই কি সুশাসন হ্যাঁ 3 ঘন্টা দাঁড়িয়ে ওখানে বুট দেওয়া হবে না এটা কি সুশাসন না গা শালা সুশাসন খা মেশিন তো আমরাও আগে ট্রেনিং দিয়ে আসি এরকম সব ইলেকশন কে আসি কিন্তু এরকম তো পাইছেন না এরকম মাহাইয়াকো হ্যাঁ ইলেকশন কমিশনার এই যে খোয়াই গুলচমনি সাইটং সমিনা জব সব ঠিকঠাক 7টায় বুটিং নাই 4টাও শেষ নাই নখনে এটা আপনি সঙ্গে এটা মেশিন ওকে সব ওকে কোনো বেদাল করে তিনি আজকে কেন এখানে সনখলা মডেল এসবি স্কুল পুলিং এসেছে না কেন বুট হয় না আর 9টা বাজে এখনো একটা বুটও পড়ে না এটা কারণ কি শুধু এই সনখলা না এখানে রামদেয়াল 3টা সেন্টার আছে ওয়ান্ডালং ঠাকুর রামদেয়াল বাড়ি এখানে বলে মেশিন নষ্ট এ কি হতে পারে কি মেশিন এই অবস্থা হতে পারে নাকি এখানে তো বোঝা যায় পুরাপুরি এখনো আমি একটা অনুরোধ করি তাড়াতাড়ি যাতে আমাদের এখানে বুটার গণ আসে মাহবুন্ডা অনেকটা আসে কিন্তু তাদের বুট দিবার জন্য মানে চেষ্টা করেন তাড়াতাড়ি তাহলে বিরাট একটা আন্দোলন হয়ে যাবে এটা বলে আমার শেষ DU মানে ব্যালট ইউনিট নট রেসপন্ডিং नै एसे অনুসারে जों आरो অফিসে ফাইকা आं बरोबर फाइका नायनो बेका बेलट इउनिट जा আসলে বিপেট সে নষ্ট নিছো তা বিপেট তুই ফাইতো নগর মিয়া খাই নাই ফে দাও তাঙ্গে বুতে তুন লাকা নাই ফে তো বরং টিমো প্রেজেন্ট অফিসার পুলিং পাসনে বরফ মেটাল সিসু খাই মতি তুই ফে আবো তো যতন সিল খাই জাগাবো Enggak orang kena second time teh waisa sampai ka. Jadi officer ফার্স্ট পুলিশ সেকেন্ড থার্ড পুলিশ তো গ্রুপ ওয়াইজ তো লাই পার্সোনালিটি টিম তো টিম ওয়াইজ লাই না বল তো চেক খানি করে মিয়া হর বড় চেক খানি দরকার তুমি কিন্তু আর চেক খাই তো ঠিক না 100 বার চেক খানি ওর চেক খানি হলো ঠিক তো সিল খাইজা গুলা বড় আবতে খলবলিয়া সিল বাইকে খাইনে বা সিল বা কন্ট্রাক্টর কুগো পাবুলো রাজনীতি দল নিয়ে এজেন্ট সামনে দতন ফুলুগি আগর 5টা 50টা মাদি গ্রো পুতান মান নাই ঠিক ঠিক খালাই এ পয়সা সিল খাইনে নি আপনি আবার দিন ফুমা কোন যাও আপনি তো চেক খাইনে নমন না আজ তুই ভেবল পাবলিক বুঝুন অবস্থান তো করা আজ তুই ভেবল সিল খাইজা ফাইও তো না হলো চেক খাইনে গোটাই চেক আমরা তো নিয়ম মাই আবলা না নিয়ম চেক
sam sekarang pulang naik jadi pulang pulang ini mau pulang naik ejen puling ejen pulang ejen nunggu sekarang pulang naik ajan saya pasta ponsel buting bud mari naik tutan masih naik tik tidak kam kai mau mesin kaya ajan karena apa kai juga tak ajan jesil kaya kai mana apa no pulang ejen nunggu sekarang pulang gaya koi mau pulang kaya pada kai sih malah terus mau kaya pada saya ejen sil kaya aku masih buting nggak tahu second time payah bawa apa tin kenapa lusa second time payah kau boleh payah kono second time payah kau boleh first time payah tak belot ini jangan kamu ke tu saja kamu ke tu second time belot ini non nanya ini payah berapa nanya apa information mana hokai di ini terus saya tahu mesin pula saya mesin sarap ya tak bibit hanya pun dia pula naik tu no kemana mesin cekin kayak makan kalau ni nak apa kamu saya pula segala second time payah orang kadang-kadang kontrol ini tu cetak berapa do you not responding mana bullet ini not responding kaya tapi bullet ini not responding mana bullet ini disturb tu mana sih harus saya urus server pakai bullet ini tu nanya kita kayak di petu tentang semua mesti ngomong cowok engineer je expert je pakai kalau pulling agent baru tu mana pun nunggu tu mana bullet ini not responding mana na mo lek ni ma kan kan horo dai so judi check aro da check kai tu ti aro horo lo ke check kai no mo tik tik da sun check kai tik tik da respond kai machine aba kai ke lo to kai ja dak tik ma kam ta dak ki aro kom na ma kam kai ja ma na pa tu ni zan bus kai sa lo jable so ji ni la isto wan sa ta ser mi ya tak ni ata di ma tha em để mo cái breaking ni cái अरे तो हरो को check kai na na machine check kai ma na mari almost right sai sai mano to mo ka sai breaking khai mani ek number lokhon system tam bo sai mi ang ya chung bo sai mano icha khai dong विधान सभा मशीन मिस्टेक तोरा जत बोला के बात करा तो Mariam dan Burma. Baik, yo, Sultan Burma. Wah, itu Sultan Samla. Ini je puila candidate ngai. Mana dua jati song mai budu bahai ma tongka. Belakang notong thoka tamne hingga kai bubagarani paithak je sobao last one fight ni tini puila ani o je center ro ang no puila bud diwo hingga kai ang khaklayo jengo sobao kaplayung nai ebong borok ro khatong khaja khaino tabu buto fight tongo ang bani nirbacon kendro 24 Ramchandra Kata tabu thanai hekai aro motamuti tabu fungjara khobor mamar kaham kana bud cholu tongo ebong chini Osimna ek nong kendro bo joto jaga no susto khlai no budungan hinang khaklayo ekara butar sok bo angkok salaika borobo khatung khajano bubagrani chobao logirina ni bagai ekai Ramchandra Ghato bo angkhor mam tabse phun পর্যন্ত তেমন তো কোনো গুণগুলো কয়েকটা জায়গা ইভিএম মেশিন কিছু কংখা একাই আবো তাব ঠিক খাইলি তংলাইও একাই তেমন তো এই পর্যন্ত জরা পর্যন্ত তাবসে কোনো মানে গুণগুলো কোনো খবর করে পিসফুল না গায় পিসফুল কাই না পাই নাই হিনে আং খা খলাইতা ini je মানে যে নম্বর জায়গা বোর্ড দিকা মো আং সাসু মানে হাই স্কুল হাই সেকেন্ডারি স্কুল আর আং বোর্ড দিকা এবং আগে নিসিমি আং প্রথম যে বোর্ড দিফুরুন সিমি আং সেন্টার রি ফাইও এবং অর বেশি বুরুম বুরুম যখন ইলেকশন নঙ্গ আর ব্লাই কাসাং কাসাংখা এবং টমট কাইন খাতং খাজাকাই আর বোর্ডুং টংটা
স্যার যে তিনি বলেন যে মানে কোন জায়গার প্রবলেম না কোনো আছে কোনো প্রবলেম রকছে নুজাইয়া বড় খুব গাহাম করে খানি বুদ্রিলাই তংলাयो ববাগ্রা ni আনারস মার্কা তিনি নাদি মানে जों एकदम পুরা উৎসব পাইকাই পুরা হম দদমকে বুদ্রিলাই তংলাयो তাবো অনেকটা যেমন তমাকারিও তাও থাংফাইমানি আরো 90% ক্লাইজাক গাহাম বুট পার্সেন্টেজ ক্লাইতো बाहाय मा दङ संमारिव फ्लाइंगन होखा तेन खाखाया बो आगिन साजाबले नं सार्टिफिकेट सि मानना बाकी जों प्राय 9 থেকে 10000 बुर बायदि दिनै हास्टेल नखरम ताम कत कसम हास्टेल नखरम मन कबम तंनाय रिजाल्ट नि दिनो अमसिम इम्पोर्टेन्ट को रिजाल्ट नि दिनो जों मोसालायनाय तंथलायनाय थिगनो हाइपानो सिनि मोसामुंबाय सिनि रोजाबमुंबाय केबोनि न खायबा केबोनि नखं डिस्टार्ब प्रां थं आबनो जों खेल मानना যে আজকে 2 নং মোহনপুরে বিভিন্ন জায়গাতে ভোটিং হচ্ছে তারপরে এই বিষয়টা নিয়ে কি বলবেন না শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হচ্ছে তবে মেশিন বেশ কয়েকটা জায়গায় একটু প্রবলেম হচ্ছিল এই জন্য ভোট কোনো কেন্দ্রে ভোট দান হতে একটু বিরত হচ্ছে এখনও 36 নম্বর বুথে 44 এইসব বুথগুলিতে এখনও ভোটিং শুরু হয়নি সুতরাং ভোটিং মেশিনের কারণে একটু প্রবলেম হচ্ছে নতুবা শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হচ্ছে সবাইকে বলবো শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দিন এবং আপনার নিজের মতাধিকার প্রয়োগ করুন থ্যাংক ইউ আজকে 2 নং মোহনপুরে হইতে ভোট চলছে কিরকম চলছে অ্যাপারেন্টলি ভালো দেখা যায় কিন্তু কোনো জায়গায় মোহনপুর প্লেনে স্পেশালি ইলেকশন এজেন্টে বইতে দেওয়া হইতেছে না সকাল থেকেই ভোটার আইলে পর কয়ে যায় যে তোমার ভোট হয়ে গেছে এরকম কিছু দেখা যায় আর কোনো ট্রেনিংয়ের ইলেকশন অফিসিয়াল যারা ট্রেনিংয়ের একটু প্রবলেম আছে কোথাও তারা ক্যান্ডিডেটে ঢুকতে দেয় না ক্যান্ডিডেট কথা বলতে দেয় না
বাকিরা তারা পারে না, তারা করা উচিত না। সুতরাং আছে, এখনো পিসফুল আছে, জানি না কতক্ষণ পিস থাকবো, কিন্তু হিলে ঠিক আছে, এডিসিতে এখনো ঠিক আছে, কিন্তু প্লেন এরিয়াতে যেটা শোনা যায়, যেটা রিপোর্ট হইতে আছে যে সকাল থেকে করতে আছে ভোট হয়ে গেছে, এজেন্টে বইতে দিতে আছে না, গত রাত্রের থেকেই ওরা হামলা হুজুতি করতে আছে, বাইক বাহিনী এইসব তো তারা চলছে। থ্যাংক ইউ। ইলেকশন আরোরে ইনফর্ম করার পরও কোনো অ্যাকশন নেওয়া হচ্ছে না, এটা দুর্ভাগ্যজনক। থ্যাংক ইউ। जों सिव जे 2023 नि चंमारी दिनै 16 तारिख सिनि त्रिपुरा एसेम्बली नि सारा त्रिपुरा न हरम दरमखाय फुंनिसिमनो जत जायगा बुट लाई दङ सिनि मोहनपुर एसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सि आमसायाबो कयेकटा ए जागायाव ईवीएम मेसिन हामियाङै 7तानसिमि सुरु खायमालिया जेबन आमसायन अ पुलिंग स्टेशननो 7तानसिमि सुरुना दंमोन स्टार्टिंग दंमोन ईवीएम मेसिन हामियाङै 9तानसिमि स्टार्टिंग खा दन्दखना बसु बीर बरकनि जतन ताकलाय अ चंमारिगो सिनि बुबाग्रना कप्लाय खायना बागै दिप्रामा थना कप्लाय खायना बागै जतन बसकां आउ खैजाक जत लुगुरंना तयारं लायजाक रेडिंग लायजाक ताकलाय दिप्रामा थना केबो कासुइना रंमाया बुबाग्रना केबो कासुइना रंमाया मोहनपुर आमचे सिमिया मोहनपुर एसेम्बली सिमिया सारा त्रिपुरानो दिप्रामा थना केबो कासुइमारि नारंमाया उमन फुंनि सिबिनो जत सारा त्रिपुरानो दरबरन सिमि साब्रुम जरा सिमना कन्स्टिट्युएन्सि सिमि काञ्चनपुर साइड कन्स्टिट्युएन्सि जरा जत जान त्रिपुरा दफानि लुकुरक फुंनि सिमि तयारंजाक रेडिंजाक बुट लाय दङ सारिक जरा अ बुट लायनो ताई आं मिडियान बिसिं दिबो कयनाय अ फुं जरानि बिसिं अ दिपनि बिसिं जे जत त्रिपुरा दफानि लुकुरक न ताई सिंनो जे सपोर्ट खायनाय जेनेरेल हिन्दी सिं जत सिवा जे 2023 नि चंमारी दिनै 16 तारिख सिनि त्रिपुरा एसेम्बली नि सारा त्रिपुरा न हरम दरमखाय फुंनिसिमनो जत जायगा बुट लाई दङ सिनि मोहनपुर एसेम्बली कन्स्टिट्युएन्सि आमसायाबो कयेकटा ए जागायाव ईवीएम मेसिन हामियाङै 7तानसिमि सुरु खायमालिया जेबन आमसायन अ पुलिंग स्टेशननो 7तानसिमि सुरुना दंमोन स्टार्टिंग दंमोन ईवीएम मेसिन हामियाङै 9तानसिमि स्टार्टिंग खा दन्दखना बसु बीर बरकनि जतन ताकलाय अ चंमारिगो सिनि बुबाग्रना कप्लाय खायना बागै दिप्रामा थना कप्लाय खायना बागै जतन बसकां आउ खैजाक जत लुगुरंना तयारं लायजाक रेडिंग लायजाक ताकलाय दिप्रामा थना केबो कासुइना रंमाया बुबाग्रना केबो कासुइना रंमाया मोहनपुर आमचे सिमिया मोहनपुर एसेम्बली सिमिया सारा त्रिपुरानो दिप्रामा थना केबो कासुइमारि नारंमाया उमन फुंनि सिबिनो जत सारा त्रिपुरानो दरबरन सिमि साब्रुम जरा सिमना कन्स्टिट्युएन्सि सिमि काञ्चनपुर साइड कन्स्टिट्युएन्सि जरा जत जान त्रिपुरा दफानि लुकुरक फुंनि सिमि तयारंजाक रेडिंजाक बुट लाय दङ सारिक जरा अ बुट लायनो ताई आं मिडियान बिसिं दिबो कयनाय अ फुं जरानि बिसिं अ दिपनि बिसिं जे जत त्रिपुरा दफानि लुकुरक न ताई सिंनो जे सपोर्ट खायनाय जेनेरेल हिन्दी নহৰো নহৰো Langsungnya mana deh? Serial number 439. 439. हम जाके देख के आते हैं। Ya si berubah tadi, ya si berubah. Enggak. Oke.
যেটা দামবসুনি থেকে ওরও লাইন কলকমা দামবসুনি থেকে বুট চলিবেনি পাঁচটানি চিমি ফাইজাক আং তো আইসুক বাসাবই ফাইয়ে সাতটানি লগে লগে ন আনি বুট ন আং রিবই দতি থাংনানি आं যেহেতু খরকসা প্রার্থীবা আনি আমচাইবো হাসাল 27 কল্যাণপুর প্রমোদ নগর ओंखाय आं थांते थांते न कमसे कम 1 घन्टा नांनाय बुट बेखायनो आं थां मेसिन हामिया रखि खोनाया अर जेखाने चिन दिप्रासा एलाकार हमखाय मेसिन हामिया आबो तामोबा মেশিনারি জিনিস তো যে কোনো সময় নষ্ট মানো নষ্ট মানে কিন্তু সুনাম দি সুনাম দাতি খালাই দি যদি আপনার ঠিক থাকে তো বুট দিনা নাংনে কয়টান চিমি তাবো সাতটান চিমি অর ছয়টান চিমি বাক্সা ফাইবে কিয়া आं তো পাঁচটান চিমি ফাইকা বাকি রক ছয়টান চিমি ফাই অর বাসা মানে সুখ দজ্য দংনাই মামুই মামুই সঙ্গে চিনি কথার বুট না সকাং দিনা নি ফাইমাবা তা খুলন তো বুট মারিয়া अबो तंयाबले अब आंखाय आंनि प्रश्न कबनो निर्वाचन कमिशननि गाबिलतिनि बागै अब वाहायखाय मेसिन कम गाहाम इया जों नुजागतिनि गुलजुग मेसिननि गुलजुग नुजागि दिनि हैरानि नांगौ चिनि भोटार आमनि बागै बेलाके खामानिखौ जेबो संगो लुकुरंना काम खालामनाय Sini budima jaga kuno jenggal rok dan nukta kaitung satak sih. Sini budima jaga jotono peaceful, tabu sih jaga kuno issue kere. Kau ekta jaga EVM ni issue tomani, EVM jotono fix ungka, bad baki tabu kun kongi tongo. Jadi issue ungkande sini lokal no report kayu, authority ni or boceng quick response man tongo. Sachung nungka je nung bisingo budona thangmani belai no lere tongmani amat kuno junggal rok feke bisingo. Abo junggal kuno kere, jepro kuno issue hai abo borok kaham ke short out khena bagai amri teruk khema khayo dati khemiya joto samne tabuk se jora basuk jora percentage kake vote ne tabuk se jora chini voting percentage oro kalai kha serial number 88 dok kalai kha simi baso faimene no vote maro ek pata buk maro tanai और कितनी मैं मारूंगा बोर बोल आई ने खाने मैं ते पता था Amane? Emne satan sini. Kuno jenggal rok datang. Jenggal puri kopi sa let unta. Slow sole uta. Mesin ok thik thang na tong mana. Mesin ok mane sawan yan sauta. Bor kisa. Oma pusuk number percent. 48 orang sara arno. Siapa baca pemero? Balu kok. Jergon taruh kok nah. Wajib pemero. Soitan sih pemero sih. Ma dia kota pau. Naira di kau boleh mesti muas enggak. Bot maza kan ya. Pokoknya mau balu hade puang. Balu jah. Kota ro pemina puangnya. Oh, kata apa pemero sih? Tapi Maria kok. Maria kok. Mana ini punya.
mungsa kunu kebeng mung tokrei ar to niri bilibabe budi lai tolayo serial babe angbo iko budi fekya ar o to chini prakthi tipramo thani borom gonang Ranjit Dev Burma ar o to boto joying nai no boto kaplaying nai wanana ni kokrei angbo iko phunga sri sri ar budi angbo ani center thana lukurong no katam kasanai de tini bud nai rong no lukurong no apno kasanai tam himale bong ni phan bai bong kaisa kathar bud bai no tini oro ni prakthi kaplaying nai boro kaham korang bud dilai thung no ki filai thung bong ni sak kaham tongna ni bagi kobogo tam himale bong ni tini kaisa bong ni pavitra bud bai kaisa bai kheno gona nangnai bong ni hamjakma tai bong phan bai no obo tini tipra motha thanchani mari ni bising kaplaying nai ambai Marini परिस्थिति ताबुक जरा तो कहम न या बा कয়েকটা জায়গা চিনি ইন্ডিপেন্ডেন্ট বা বিজেপি সমর্থিত বড় রকম পুলিং এজেন্ট বড় রিদিনানি সুযোগ রিলিয়া লামা বা নগর কথাঙ্গি দমক হুমকিরি মানি বাকি চিনি কয়েকটা জায়গা পুলিং এজেন্ট রিমালিয়াতা kai nangke o lam o jaga o booth center ro kuno kebeng mura nu jaka না ও বুথ সেন্টারে কোনো কেবেং মঙ্করি আর খুব শান্তিপূর্ণ যত না কাইসাতে কাইসা হামজাক লাইমানি তেই না যে জানেনি হামজাক মানো বুথ রিলাইতে busuk jorte asabadi nang 24 samstar keplayangan তাং আনি রামচন্দ্র ঘাটনি জনগণনি উপর যে গণদেবতানি উপর আনি একটা আশা বিশ্বাস দङ যে जों সুস্থ বা শৃঙ্খলা একটা পার্টি जोंनो অবশ্যই বড় জয় খাইনাই বুথ রিনাই হনি आं आशा खायो যে কোনো কেন্দ্র রগ মানে যে কোনো ঘটনা বুথ নানি বাড়ার খাইতো আঙ্কাই নং তাম কক জানাই না আবনো ও তাবুক তো গণতন্ত্র মানে জানি যে হামজাক মানো রিনানি আ সুযোগ অবশ্যই जों রিনানি নাঙ্গো যদি অবহাই যদি বাধা বিঘ্ন খাইতো হাকাই আবো বড় গণতন্ত্র ন বড় খ্লাইমাক লায়ো ডিস্টার্ব খ্লাইমাক লায়ো তে আবো বেলাইখিনো চাইয়াতে হামিয়া अब आरो शिक्षितनि कोनो कक्रै बा हामजाक माने थानचानि अब कोनो अर्थ अब अर्थहीन थाङो अब हाय जदि बादा खलाइतों हाय जे 24 रामचंद्रघाटनि इलेक्शन सेंटर गोलमाल तेमने क्रई सिनि एजेंट जरा तंगनाय सम्भावना तंगनाय दङ मथानि किसु दल बल थाङै तमरि कथा हारियाता आति 4-5 सेंटर दङ हात मानियाता किरि जायो रामबाग दल फायाखै तमरि कथा गाय हारियाता असराते कोनो गोलमालबा जामेला खायखै खोनाव करं जागाव मेसिन दक नस्त ताव खाना बुट मारि गोबां मा ठीक दङ अब मेसिन नस्त थाङा अब गयमादियाता मेसिन नस्त गई 2 घंटा 2.5 घंटा हमने लाइट हात बेस्ट क्वार्टर सेंटर अब समय नस्त गई ताक बो लाइन तो जा गोबां मा दङ आं नाय फैया आलतिला दङ क्वार्टर सेंटर तारपरे नि सनखला बोलते गोटा बर मैदान सनखला आरो मेसिन नस्त आं थांब्रो मोटारक एकदम कबलम दिबर आपन सबसे चाय आं हता আপনি পুলিং স্টেশন রগ গুড়িফুরো কোন জায়গার বাড়ার একটা সিস্টেম কা আনো তো কোন ব্যাগ কেউ বাধা নাই করে শুধু চিনি পুলিং বুথ সেন্টার থানা বাকি যারা দিং নাই না লামা কাসুয়া কই বাধা খাতা আপনি বুঝক জরতে মা আশাবাদী 24 রামচন্দ্র ঘাট যেটি ওয়ান আশা কই বুট আর তো সারারিও ঠিক না যদি ঠিকভাবে বুট দেখাই
sini bamfron ni prati anu je khimani ang laimana nahi ma tongta jebabe je borok sarai manita agami dinon গণতন্ত্র বিরক্তনা বাকি একাই স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের পক্ষে ভোট দিনাই বেশিরভাগ দङ আগামী দিনত চিনি রাজ্যনে কথা হইতেছে না বাকি একাই ভবিষ্যৎ প্রজন্ম বংনি শিক্ষা দীক্ষা থেকে আরম্ভ করে সমস্ত লামা তিননানি ব্যবস্থা শান্তি সমৃদ্ধি দঙিয়াকৈ যত চিনি স্কুল কলেজ পড়নারাও ঠিকমতে লেখাপড়া খুঁজানি আবনো সুমন নাইও বরক বাবনো নাইও আম বাকিনো আং আশা থাইও বরক ও শান্তিনি পক্ষে গণতন্ত্রের পক্ষে স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে ভোট দিয়াকৈ চিনি বামফ্রন্ট জয়যুক্ত খাইনাই এবং আনব ছবি রামচন্দ্র গান্ধী জয়যুক্ত খাইনি আংখা খাইও किसका परमिशन से खुला है अपने बस को किसने खुला है परमिशन है क्या परमिशन दिशा तुम्हारे बोल क्या नहीं बोलता तुम्हें तुम्हारा क्या परमिशन दिशा ये मुझे खुद आया क्या परमिशन दिशा तुम्हारा परमिशन दिशा क्या खुलवा लगे K29 pesator asuk thayo tabuk phano bot maria ko 400 500 hai borok hor ung phano amsain lukurok bot maria sa nogo thangya khnai tonglakha tamoni bagai bot nahare maya hni sinjamai yagulo khnai manka EVM machine hamya ngui tabuk kanchanpur ni se nahara nangnai hni sawo tabuk phano lukurok kuthumlai jak bot nani bagai खाना भी देना चाहिए बहुत क्या हो गया खाना भी नहीं है खाना भी नहीं खाया মেশিন নষ্ট হইব নীতি আজকে আর কাঞ্চনপুর থেকে আনবো আবার মেশিন কাঞ্চনপুর না নিচেরটা দেখাইতাম না মেশিনে করে উড়ে অন্য আনো পুরা বাতেরা
দাঁড়াইতে দাঁড়াইতে শেষ সকাল 8টাতে গিয়ে রোহিত খাইয়া খাইয়া এদিকে তো ওই দেখ চুল পড়ে গেছে দেখছো আপনি এরপরে হইলো বইয়া বইয়া পাও বেদনা গেছে ওখানে আর কিতা করতাম যেতাম গিয়ে একটু কখন কি হয়েছে বাড়ি যাম গিয়া মেশিন নষ্ট হয়েছে मशीन बोले नष्ट हो गई हम किसी की कैसा हो गया खराब सर प्रत्येक बसर में रोज साल में आएगा तो देने के टाइम में मशीन खराब हो जाता है आप लोग क्यों अच्छा करके नहीं देते तो मैं बोल नहीं सकता हूँ आप लोग के काम आप लोग करो हो जाएगा लेकिन ये मशीन कैसा खराब हो गया मैं भी समझ में नहीं आता लेकिन मेरे को तो जो आया इधर देखो छोटा छोटा बच्चा है बीबी है कोई बहन है सबको तो घर में जाना चाहिए ठंडे के मौसम में क्यों ऐसा हो रहा है बहुत दूर से आया ना बहुत दूर से कम से बहुत दूर से हल्दी सोड़ा से है हम लोग अच्छा लेकिन जल्दी काम होना चाहिए ना हम लोग बैठ बैठ के कितना पाँव भी डूब गया और पूरा वो धूप में सिर भी है बाल भी गिर गया देखो देखो ऐसा जगह का नाम क्या है मेरा नाम मोहनलाल है नहीं ये जगह का नाम तो अंदर सोड़ा पैसा तल का अंदर में ना हाँ पैसा तल के अंदर मेरा नाम मोहनलाल है बोल सकता हूँ लेकिन अगली साल से ऐसा होना नहीं चाहिए मेरे को अच्छा जगह देना चाहिए जैसे मेरा लोग परिवार जैसे अच्छा जल्दी जल्दी जाना चाहिए ये सिस्टम चाहिए इधर आके रात अभी 7 बज रहा है 7 बज रहा है अभी कैसा होगा बोलिए ওই ওই যে দুই গলা 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 বেদা না নিগলো নিগলো अब भूत नदी ले जाता खुंजे जो ये जब बोली भाई ये पता माने को माने जो हम लोग पहले बजे जल्दी करो हटिया मशीन आनो Oye, digo, me por el dúo. Mesin ya sacude no anda con mesin no anda ta. Arami from Kerala, এটি বহিব কিন্তু हम लोग जानते हैं जाने का परमिशन कार्ड भी है लेकिन हम नहीं जाएगा
नहीं, रूम के अंदर नहीं अलाउ है। धक्का मत दीजिए बस। आ जाइए नीचे से, आ जाइए नीचे से, आ जाइए नीचे से, आ जाइए ना, आ जाइए नीचे से। इतना थोड़ा सा साइड में। यस, थैंक यू। ना बुकिंग बारह का कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन मिलेगा हमरे राजा बुफर काजक से नहीं राजा को ना छे बागना नंग राजा बाद में बात करते हैं। ये हमारा शीज टू वर्क विथ मी पहले हमारा उज्जैन पैलेस में शिलोंग में भी कलकत्ता में भी काम किया। हाँ हाँ, अपने लोगों को कभी धोखा नहीं दूंगा। ये मेरा लास्ट फाइट है और मैं अपने लास्ट फाइट में अपने लोगों को धोखा नहीं दे सकता। मैं अपने लोगों को बहुत प्यार करता हूँ और मैंने अपना सब कुछ दाव में लगा दिया क्योंकि हम आपके आंख में और आंसू नहीं दिख सकते। तो ये मेरा फाइट है। अब मैंने सब किया है, मेरा कर्तव्य मैंने निभाया है। मैं सबको अपील करता हूँ बाहर निकल के अपना वोट दीजिए, किसी को भी देना है दीजिए, लेकिन ये एक दिल से मेरा बात है कि आई रियली लव ऑल ऑफ यू ऑल। और मैं अब पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने लोगों को कुछ देना चाहता हूँ। इसके बाद मुझे 2-3 दिन के बाद बाहर जाना पड़ेगा ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन मैं जानता हूँ मेरे लोग मुझे कभी लेट डाउन नहीं करेंगे और मैं कॉन्फिडेंट हूँ हमारा कुछ ना कुछ इस बार निकलेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन तो निकलेगा। भगवान हमारे साथ है। मैं ऊपर भगवान के नाम में फाइट कर रहा हूँ, गॉड के नाम में फाइट कर रहा हूँ। एंड इतना कठोर भगवान नहीं हो सकता है कि हमें अपना सोल्यूशन नहीं दे। आई लव माई पीपल, आई एम गोइंग टू फाइट फॉर देम एंड आई एम गोइंग टू डिलीवर जस्टिस। लेकिन भगवान है ना, ठीक कर देगा, डोंट वरी। हम लोग इतना पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम लोग वॉरियर्स हैं। वॉरियर्स डरते नहीं हैं। वॉरियर्स दफा के लिए फाइट करते हैं, अपने हाथ के लिए फाइट करता है। और जब आपका राजा ही खुद फाइट कर रहा है, किसी से नहीं हाथ मिलाकर अपना आपका भरोसा में, तो क्या चिंता, क्या डर। जाओ वोट करो। जिसने वोट नहीं किया उसको भी बोलो जाकर वोट करने के लिए और समझाओ कि ये हमारा लास्ट फाइट है। इस बार हमको जस्टिस मिलना ही चाहिए। एवरी सीट मैंने कैंपेन किया। इनफैक्ट 1-2 सीट में तो मैं 2 बार भी गया हूँ, क्योंकि मैं चाहता था कि हम अपने लोगों को बताएं कि बुबागरा अपने लिए फाइट नहीं कर रहा। अगर मैं खुद फाइट करता तो मैं एक ही सीट में बैठ जाता और मैं कैंपेन नहीं कर सकता। मैं सब जगह में गया क्योंकि मैं सब जगह में अपने लोगों को जिताना चाहता हूँ। हम आज का जो कास्टिंग में कितना कास्टिंग हुआ अभी इस टाइम तक? अभी तक शायद 50% हो गया शायद। मैं अपील करता हूँ कि हमारा एडीसी एरियाज में मैक्सिमम नंबर लोगों को निकल के जल्द से जल्द वोटिंग करना चाहिए। अंधेरा होने से पहले वोटिंग करना चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि अंधेरे के बाद कोई प्रॉब्लम हो। आप लोग बड़ा नंबर में दिखिए। ये एक दिन है आपके पास 70 साल का जवाब देने के लिए। ये एक दिन आप आराम से घर में मत बैठिए, निकलिए और जाकर वोट कीजिए। अभी तक हम लोग जानते हैं किसने प्रॉब्लम किया है। मोहनपुर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था कल रात, हम लोग जानते हैं किसने प्रॉब्लम किया। तेलियामुरा में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है और धनपुर में कहीं में हम लोगों को मुसलमान को सबको धमकाने की कोशिश की गई है। लेकिन मैंने ईसीआई को कंप्लेन किया था और मैं आशा करता हूं कि ये पुलिस अपना काम करेगी, बीएसएफ अपना काम करेगी। और देखो 200 गुंडे लोग, 300 गुंडे लोग 20 लाख लोगों को रोक नहीं सकते। अगर हम लोग डर जाएंगे ना आज, तो पूरा ज़िंदगी डर के रहेंगे। लेकिन आज हम लोग निकल गए ना, तो हम लोग के हाथ में ही हमारा भविष्य होगा। अपना भविष्य किसी और के हाथ में मत रखो। आपके पास आपका वोट है, इस बार निकल के आप वोट करो। ये मत भूलो कि ये सिर्फ एक आसान सिंपल इलेक्शन नहीं है, ये हमारा सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस का इलेक्शन है। प्यार से निकलो, वोट करो और घर में जाकर 2 तारीख के लिए इंतज़ार करो। हम लोग 100% जीतेंगे। हमारे पास भगवान है, हमारे पास आपका प्यार है
और आपको चिंता करने का कोई दरकार नहीं है। हमने अपना सब चीज़ लगा दिया दांव में, सब चीज़। इसके बाद भगवान हमारे संग नाइंसाफी नहीं कर सकता। Befitting reply to the mafias and the gundas who try to intimidate people. What is the situation in ADC areas in the tribal seas? There are some reports of violence in Charila, which is the Deputy Chief Minister's area. There are some reports of violence in Mohanpur, which is Ratan Lal Nath's area, Education Minister. There are some reports of violence in Dhanpur, which is the Central Minister Pratima Bhumik ji's area. But I am sure if people turn up in big numbers, and that's what I've been telling, don't worry, don't fear, because if you are scared today, for the next 5 years you will have to blame yourself for not turning up and exercising your vote. You have fielded 42 candidates so far, and 20 of them are in tribal reserve seats. What is the situation in these candidates of your seats of yours where you have fielded candidates? We are winning. We are winning. We are doing very well, and there is a large turnout in ADC areas. People are enthusiastic. They are coming out. And I have a very good feeling that we are going to win. Look at me, I'm so relaxed. There's nothing to worry. Thank you so much, sir. Thank you. ये बात छोड़ो, हम जानता है जो कैंडिडेट अंदर में ढुकता है, किंतु कैमरामैन अंदर नहीं है। कैमरामैन ढुकते पारबे ना, कैंडिडेट ढुकতে পারবে, তাহলে দেখা যাইবো গিয়া ঠিক আছে। এই ব্যাপার আমি জানি না, এটা তাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আছে, তাদের সঙ্গে কথা বলতে। ठीक है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जब बोला, ठीक है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर बोला जैसा हमारे पास इंस्ट्रक्शन है, हम वैसे ही इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। किसने आपको किसने दिया आपको इंस्ट्रक्शन? कैंडिडेट सारे पोलिंग स्टेशन में कैंडिडेट घुस रहा है, आपका पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं घुस रहा? इंस्ट्रक्शन अलग अलग क्या हो रहा है यहाँ पे? सर कुछ तो जवाब दीजिए। इंडिया से अलग है क्या यहाँ पे? ये क्या करना है? प्रिजाइडिंग ऑफिसर तो बात कर लिया, उन्हें तो बोला अंदर पे अलाउड है कैंडिडेट, आपने बोला अलाउड नहीं है। किसने बोला आपको? प्रिजाइडिंग को क्या बोला? प्रिजाइडिंग ऑफिसर देखिए बात को क्या बोल रहे हैं? आपने अलाउ नहीं दिया है। प्रिजाइडिंग से बोला ये, हाँ वो बोला, प्रिजाइडिंग से बोला ये सर उसको इधर आइए, उसने बोला। आपने मुझे रोक लिया, ठीक है, आपने बोला कि इंस्ट्रक्शन है रोकने के लिए। रुकने के लिए जो होता मैं पूछ लिया, इंस्ट्रक्शन नहीं है रोकने का, इंस्ट्रक्शन नहीं है। मैं डाउट क्लियर कर लिया, प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो बोला ठीक है, कैंडिडेट जाएगा, बाकी अभी तो मैं आपका अलाउ कर रहा हूँ, अभी तो आपको अलाउ कर रहा हूँ। आपने अलाउ नहीं किया, आपने बोला कि इंस्ट्रक्शन है। मेरे को डाउट क्लियर करके तो अलाउ करना है। नहीं तो आप लोगों को तो डाउट क्लियर करके तो बैठना चाहिए था यहाँ पे इलेक्शन मैनेज के टाइम। पहले तो डाउट क्लियर करके आना है। आपने रोका कि इंस्ट्रक्शन है, कैंडिडेट नहीं जा सकता, आपने ऐसा बोला, आपने ये नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। मेरे को पूछना है, मुझे छोड़ के और भी 4 कैंडिडेट हैं, वो लोग आएंगे, वो लोग भी ऐसा अगर हेरेस करेंगे तो खराब होगा। इसलिए हम लोग किसी को हेरास करने के लिए आया क्या? हम लोग शांतिपूर्वक, हम लोग किसी को हेरास करने के लिए आया क्या? You know you are doing your duty. We also are doing our duty. I need to check everything is fine or not. Sir, I know our duty. Being the candidate of this constituency, I know what I should do. You also should know that a candidate is allowed. I know you are a candidate. Yes. I know you are a candidate. Who gave you instruction to stop me? But I asked the presiding officer. No, before asking you have to stop. Before asking you have to stop. That's the thing, you have to stop. That is the thing. जब मेरे पास इंस्ट्रक्शन आया ना, जब मेरे पास कौन इंस्ट्रक्शन दिया? आपने बोला इंस्ट्रक्शन है, दे दिया। मैंने आपको इंस्ट्रक्शन अभी अलाउ कर दिया, अभी तो अलाउ कर दिया। आपके अलर्ट मतलब उस टाइम में आप तो उसको बारे में आप इतना फ्लैश किस लिए कर रहे हैं? आपका डिजिग्नेशन क्या है? मेरा डिजिग्नेशन हेड कांस्टेबल है। और आपका नाम क्या है? मेरा नाम आर के बंदोपाध्याय। फैमान सागारे और जों भट देना बागै फाइमाने ताक तामुखा ताक
bo Maria sung oro sare 6tanसिम लाइन बसा माने सराय बसाति लायो Enggak koitan hoite bud nana kok tong ba holo tin koitan hoite boro 7tan hoite bud nana tong mane Enggak tabo asa haksan sung Agartala ne asa haksan kosto ka famous सराय बसा बगना एक बोसोर जिकाय को सराय बसाय को बायरेव सराय बसा तलांग मा तने सिओ enggak tangi boro hopung sapung boro tamno diutiri ba orbo boro mesin no diutiri ada boro tamno diutiri boro enggak borok tak tamin sawa nang lokai boro tabu mesin dera jakni sawo sungno enggak jeng tabu bodi lailia tala siri wi toni resinai apurke boro sungno tam khai manani boro tamo sapung hopung oro mesin no diutiri tonglanya bole enggak tahu noro kontak ya besar oro bethagi tong hawa hekai nasingai 3 घंटा का सर 3 घंटा pura 3 घंटा सिला जाक छ enggak tahu kewa but khorsapan maria ko korok sapan maria khu bot tabu bokoro mihimlai ahanyu sungkalai lai tong bakha baksa bosta kere kono phana ব্যবস্থা করে जों जे अंक मिया हर माइचाइ थुमाने जों कोनो मासे याचेराय खने आहायनो अरक लाइ तं फै bakha ga apse kosto kari na phaimani जोंना थिमोते फान्दिरिना नांबले nongmo bo constituency ni tai bo ongko klaya bo Mola model SB school constituency Ramchandra Ghat constituency 24 Ramchandra Ghat ngan nongro tam असुबिदा kai chung tini phaika chung 6 simor phaimani je tini botaro 6 sim tau 9টা বাজিব তাগো অরবর বুট নাহি মিয়া গাই chung সাকলাই রব যে মেশিন নষ্ট কি মেশিন তো আগে ইলেকশন কমিশনার শাখা মানে যতন সুশাসন অধিকার মানে মেশিন তো কাহা তিনি তাঙ্গে ও সনখলা মডেল পুলিং এসোসিয়েশন তাঙ্গে মেশিন খারাপ দুইবার না পাতল দুইবার পাল্টা পাইকা দুইবার তাও গোসিং আগে তুমি কয়টা সময় বুট নাই কিন্তু আইনত বিধান কেন্দ্র সরকার যে আইনত সারে 7টাও না ইলেকশন নাই বুট নাই কিন্তু তাও ওয়ান একজন কোনো বুট নাই এখন 9টা বাজি দং তাবো ও জায়গা কি ইলেকশন কমিশনার যারা সেক্টর অফিসার এখানে মানে পুলিং প্রিসাইডিং অফিসার তা বকতাম খায় তাবো কোনো 9টা 3 ঘন্টা বাজে তা কোনো বড় মোতাবেক নাইয়া মানে কাজ বুট নানি কোন নাইয়া ngay orange যে বুটার যে হাজার বুটার বক ভাইকে বুটি থানায় nongro bese butar tong orang to 1200 1300 mon tong buta ngai ta presiding officer ka tong sanong no presiding officer chumal me yara boi ko security tong tong gat habi ya tong no ngai chung tong phai ngai o jaga je chung sawo je rajyo sai to modi সরকার সারা ত্রিপুরাতে ইন্ডিয়াতে সব সুশাসন এই কি সুশাসন হ্যাঁ 3 ঘন্টা দাঁড়িয়ে ওখানে বুট দিবা হবে না এটা কি সুশাসন না শালা সুশাসন খা মেশিন তো আমরাও আগে ট্রেনিং দিয়ে আসি এরকম সব ইলেকশন কে আসি কিন্তু এরকম তো পাইছেন না এরকম মাহাইনিয়াকো হ্যাঁ ইলেকশন কমিশনার এই যে খোয়াই গুলচমনি সাইটং সমিনা জব সব ঠিকঠাক 7টাই বুটিং নাই 4টাও শেষ নাই নখনে এটা আপনি সংখনে এটা মেশিন ওকে সব ওকে কোন বেদাল করে তিনি আজকে কেন এখানে সনখলা মডেল এসবি স্কুল পুলিং এসেছে না কেন বুট হয় না আর 9টা বাজে এখনো একটা বুটও পড়ে না এটা কারণ কি শুধু এই সনখলা না এখানে রামদেয়াল 3টা সেন্টার আছে ওয়ান্ডালং ঠাকুর রামদেয়াল বাড়ি এখানে বলে মেশিন নষ্ট এ কি হতে পারে কি মেশিন এই অবস্থা হতে পারে নাকি এখানে তো বোঝা যায় পুরাপুরি এখনো আমি একটা অনুরোধ করি তাড়াতাড়ি যাতে আমাদের এখানে বুটার গণ আসে মাহবুন্ডা অনেকটা আসে কিন্তু তাদের বুট দিবার জন্য মানে চেষ্টা করেন তাড়াতাড়ি তাহলে বিরাট একটা আন্দোলন হয়ে যাবে এটা বলে আমার শেষ স্টার্ট খেদ্রো তামো বিবিপেট কন্ট্রোল ইউনিট ফুনুক হতা মনে বিইউ মানে ব্যালট ইউনিট নট রেসপন্ডিং নাই হাসে অনসা সং আর অফিস ফাইকা আম বড় বড় ফাইকা নাই নে বিকা ব্যালট ইউনিট যা আসলে বিবিপেট সে নষ্ট নি সং তা বিবিপেট তুই ফাইতো nganor mia khai nai phe da bo tang abuti tun ka ka লাইফ হেনা তো বড় টিম প্রেজেন্ট অফিসার পুলিং পার্সোনাল বড় মেটাল সিসু খাই মতি তুই ফে আবো তো যতন সিল খাই জাগা আবো enga ora khana ka second time tai waisa sopai ka samno bujo pulso যেটি অফিসার ফাক পুলিশ সেগুলো থাক পুলিশ তো গ্রুপ ওয়াইজ তো লাই পার্সোনালিটি টিম তো টিম ওয়াইজ লাই না বল তো চেক খানি করে মিয়া হর বড় চেক খানি দরকার তুমি কিন্তু
আমরা চেক করতে ঠিক না 100 চেক করে ওর চেক কেন ঠিক ঠিক তো সিল খাইজাগুলা বড় আবন তে খুলবলে সিল বাইকে খাইনে বা সিল বা কন্ট্রাক্টর কুগো পাবুলো রাজনীতি দলের এজেন্টের সামনে দতন ফুলুগে আকো পাঁচটা 50টা মাদি গ্রো পুতান মানে ঠিক ঠিক তালাই এ পয়সা সিল খাইনে নি আপনি আবার দিন ফুমা কোন তো আপনার চেক খাইনে না মন না আজানে তুই ফেবুল পাবলিক বুঝুন অবস্থান তো করো আজানে তুই ফেবুল সিল খাইজা খাইও তো না হলো চেক খাইনে না গোটাই চেক আমরা তো নিয়ম মাই আবলাই না নিয়ম চেক করব সাম সিগাং খুলনা দিন ফুমা কোন তিনি মকল ফুলমা খুলনা এজেন্ট পুলিং এজেন্ট পুলিং এজেন্ট বুঝকাম না খুলনা আজান যে পাঁচটা 50টা বুটিং বুট মারি না তুতান মা সিনে ঠিক ঠিক কাম খাই মো মেশিন খাইয়া আজান না আব খাইছে গতা আজান যে সিল খাইজা খাইমানি আপনো পুলিং এজেন্ট বুঝকাম খুলগা কই মকল মকল দা খাই পরে খাইজি মালে তো নষ্ট মকল খাই পরে সে এসে সিল খাই আম পরে বুটিং ngata second time phai bo ap tin khanam la sa second time phai ko bole phai khona second time phai ko bole first time phai ta ka ballot জানো তোমার কে তুই গিয়া যে কাম লোকে তুই second time ballot ni no nainani phai ka bora nainani ba information মানে ঠকাই রি উনি পুরো সাইতাঙ্গো মেশিন পুলা সাং মেশিন খারাপ সামনে মেশিন খারাপ ইয়াইছো তা বিপেট হামিয়া কো পুলা নাই তো নো ফেমা মেশিন চেকি খাইয়া মা কারণে না আপনি কাম কইছে পুলা সগো সেকেন্ড টাইম ফাইটিং জরে কাম লোকে কানাকাটা এখন কন্ট্রোল ইউনিট তো যেটা ফুলবো ডিউ নট রেসপন্ডিং মানে ballot unit not responding khaya তারপরে ballot unit not responding মানে ballot unit disturb তো মনে সিং সারকা সে ওর সার্ভার ফাইকা ballot unit 2 নাই না কাছে খাকে বিপে তো দাগ সে মমতি ওই ছ ও ইঞ্জিনিয়ার যে এক্সপার্ট যে ফাইকা এগুলো পুলিং এজেন্ট বাপরো তোমার বন্ধ তোমার ballot unit not responding মানে না মো লেট মা কাঙ্গন হর দেশে যদি চেক আরো দেশে খাই তুই হর লোকে চেক খাই না মো ঠিক ঠিক না সুন চেক খাই ঠিক ঠিক না রেসপন্স খাই মেশিন আব খাই দিলো তো দেশে দাকি খাই মা খামতা দাকি আরো কম খাই মা খাম খাই জান না লাও পাট পুলিং এজেন্ট বুঝকাই এসে চলো জবলে কি খাই লাইতো ওয়ানসার কত সারি মা কাম গুলো মাথা দি মাথা আরে তো বড় তো চেক খাই না মেশিন চেক খাই মানে মারি অবশ্য রাইতে সাইমন তো মারি mo kaise reking khaimani ek number lokhon system tambo saimi ange jungbo saimano icha khai dungo विधानसभा our mistake dora jata bola ke baat kara to Mariam da Burma. তিনি যে পুইলা ক্যান্ডিডেট ngei মানে যে যে সময় বুদুই বাহাই মা তংকা বেলাইখে নতং থকা তামনে হিংগা কাই বুবাগারানি পাইথাক যে সবাও লাস্ট ওয়ান ফাইট নি তিনি পুইলা আনি ও যে সেন্টার আং ন পুইলা বুট দিও হেগা কাই আং খাখলাयो जों अ सबाव कप्लायंनाय এবং বড়গ্র খাটং খাজা খাইনো তাও বুট ফাইতঙ্গ आंबानी निर्वाचन केंद्र 24 रामचंद्रकाटा ताबो थानाय एकाय आरो मोटामुटी ताबसो फुंगजारा खबर मामर काहाम कानो बुट चलुइ तंग एवं चिनी असिमना एक नं केंद्र जत जागा न सुस्थ खलायनो बुट दुंगान हेना खा खलायो एकारो बुट आरस्रक बयबो आं कक सालायका बरब खाटं खाजानो बुबाग्रानि सबाव लगिरिना निबागै एकाय रामचंद्र घाटबो आं खबर माम ताबसो पर्यन्त तेमन तो कोनो गुनगुल कयेकटा जागा ईवीएम मेशिन किछु कंखा एकाय आबो ताबो ठीक खाइले तंलायो एकाय तेमन तो आइ पर्यन्त जरा पर्यन्त ताबसो कोनो माने गुनगुल कोनो खबर करे पीसफुल न गाय पीसफुल काइन पाइनाय हिने आं खा खलायता
ini je মানে যে বজাকে ভোট দিগা mo ang sasu মানে হাই সেকেন্ডারি স্কুল আর ang ভোট দিখা এবং আগে ni simi ang প্রথম যে ভোট দিফুরুন simi ang o সেন্টার রি ফাইও এবং অর বেশি বুরুম যখন ইলেকশন নঙ্গ আর ব্লাই কাসাং খা এবং টমট কাইন খাতং খাজাকাই আর ভোটং টংটা স্যার যে তিনি বলেন যে মানে কোন জায়গার প্রবলেম রকম না কোনো আছে কোনো প্রবলেম রকম নুজাইয়া বড় খুব গাহাম করে খানি বুদ্রি লাই তংলাयो ববাগ্রা ni আনারস মার্ক তিনি নাদি মানে जों एकदम পুরা উৎসব পাইকাই পুরা হম দাদমকাই বুদ্রি লাই তংলাयो তাবো অনেকটা যেমন তমাকারিও তাও থাংফাইমানি আরো 90% ক্লাইজাক গাহাম বুট পার্সেন্টেজ ক্লাইতো বাহির মা তং সংমারিও প্লাইংন হেখা তেন খাখাय আবো আগিন সাজাবলে নো সার্টিফিকেট সি মাননা বাকি जों প্রায় 9 থেকে 10,000 বুট বাজি দিনাই হাস্টেল নুকরমন কবং তংনাই রেজাল্ট নি দিনো অমসিমি ইম্পর্টেন্ট কো রেজাল্ট নি দিনো जों मोसालायनाय तंथलायनाय थिगनो हाइपान चिनि मोसामुंबाय चिनि रोजाबमुंबाय केबोनि न खायबा केबोनि नखं डिस्टार्ब प्रां दं आबनो जों खेल माननारना যে আজকে 2 নং মোহনপুরের বিভিন্ন জায়গাতে ভোটিং হচ্ছে তারপরে এই বিষয়টা নিয়ে কি বলবেন না শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হচ্ছে তবে মেশিন বেশ কয়েকটা জায়গায় একটু প্রবলেম হচ্ছিল এই জন্য ভোট কোনো কেন্দ্রে ভোট দান হতে একটু বিরত হচ্ছে এখনও 36 নম্বর বুথে 44 এইসব বুথগুলিতে এখনও ভোটিং শুরু হয়নি সুতরাং ভোটিং মেশিনের কারণে একটু প্রবলেম হচ্ছে নতুবা শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হচ্ছে সবাইকে বলবো শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দিন এবং আপনার নিজের মতাধিকার প্রয়োগ করুন থ্যাংক ইউ আজকে 2 নং মোহনপুরে হইতে ভোট চলছে কিরকম চলছে অ্যাপারেন্টলি ভালো দেখা যায় কিন্তু কোনো জায়গায়
মোহনপুর প্লেনে স্পেশালি ইলেকশন এজেন্টে বইতে দেওয়া হয়েছে না সকাল থেকেই ভোটার আইলে পর কয়ে যায় যে তোমার ভোট হয়ে গেছে এরকম কিছু কিছু দেখা যায় আর কোনো কোনো ট্রেনিংয়ের ইলেকশন অফিসিয়াল যারা ট্রেনিংয়ের একটু প্রবলেম আছে কোথাও কোথাও তারা ক্যান্ডিডেটে ঢুকতে দেয় না ক্যান্ডিডেট কথা বলতে দেয় না যেটা তারা পারে না তারা করা উচিত না সুতরাং আছে এখনো পিসফুল আছে যাই না কতক্ষণ পিস থাকবো কিন্তু হিলে ঠিক আছে এরিয়াতে এখনো ঠিক আছে কিন্তু প্লেন এরিয়াতে যেটা শোনা যায় যেটা রিপোর্ট হইতে আছে যে সকাল থেকে করতে আছে ভোট হয়ে গেছে এজেন্টে বইতে দিতে আছে না গত রাত্রের থেকেই ওরা হামলা হুজুতি করতে আছে বাইক বাহিনী এইসব তো তারা চলছে থ্যাংক ইউ ইলেকশন আরোরে ইনফর্ম করার পরও কোনো অ্যাকশন নেওয়া হচ্ছে না এটা দুর্ভাগ্যজনক থ্যাংক ইউ যত শিব যে 2023 ni chongmari ini 16 tarik sini Tripura assembly ni sara Tripura no forum dodom kai fungni simno joto jaga vote lai tanga sini Mohanpur assembly constituency amsa ebo koekte e jaga o EVM machine hamiangai 7tan simi shuru khaimaliya jebono amsa eno o polling station no 7tan simi shuru na tomoni start na tomoni EVM machine hamiangai 9tan simi start ngai दोनों को नबसे बीर बरगनी जत्तनो ताकलाई अचमरिगो सिनी बुबा ग्रना कप्लाई खैने बागै टिपनामा थने कप्लाई खैने बागै जतन बसकांग आउ खैजाक जत लुगुरंग न तयरंग लाइजाक रेडिंग लाइजाक ताकलाई टिपनामा थने केबो कासुइनारंग माया बुबा ग्रना केबो कासुइनारंग माया मोहनपुर आमसे सिमिया मोहनपुर एसेम्बली सिमिया सारा टिपनामा टिपनामा थने केबो कासुइमारे नारंग माया ओमन फुंगनि सिबिनो जत सारा Tripura दरबरावन सिमी साब्रुम जरा सिमना कन्स्टिट्युएन्सी काञ्चनपुर साइड कन्स्टिट्युएन्सी जरा जत जान Tripura सद फनि लुकुरक फुंनि सिमी तयरंजाक रेडिंगजाक बुट लाई दङ सारिक जरा अ बुट लाई ताइ आं मिडियान बिसिं दिबो कयनाय अ फुं जरानि बिसिं अ दिपन बिसिं जे जत Tripura सद फनि लुकुरक न ताइ सिंनो जे सपोर्ट खैनाय जेनेरल हिन्दी सिं जत सिवा जे 2023 ni chongmari ini 16 tarik sini Tripura assembly ni sara Tripura no forum dodom kai fungni simno joto jaga vote lai tanga sini Mohanpur assembly constituency amsa ebo koekte e jaga o EVM machine hamiangai 7tan simi shuru khaimaliya jebono amsa eno o polling station no 7tan simi shuru na tomoni start na tomoni EVM machine hamiangai 9tan simi start ngai दोनों को नबसे बीर बरगनी जत्तनो ताकलाई अचमरिगो सिनी बुबा ग्रना कप्लाई खैने बागै टिपनामा थने कप्लाई खैने बागै जतन बसकांग आउ खैजाक जत लुगुरंग न तयरंग लाइजाक रेडिंग लाइजाक ताकलाई टिपनामा थने केबो कासुइनारंग माया बुबा ग्रना केबो कासुइनारंग माया मोहनपुर आमसे सिमिया मोहनपुर एसेम्बली सिमिया सारा टिपनामा थने केबो कासुइमारे नारंग माया ओमन फुंनि सिबिनो जत सारा Tripura दरबरावन सिमी साब्रुम जरा सिमना कन्स्टिट्युएन्सी काञ्चनपुर साइड कन्स्टिट्युएन्सी जरा जत जान Tripura सद फनि लुकुरक फुंनि सिमी तयरंजाक रेडिंगजाक बुट लाई दङ सारिक जरा अ बुट लाई ताइ आं मिडियान बिसिं दिबो कयनाय अ फुं जरानि बिसिं अ दिपन बिसिं जे जत Tripura सद फनि लुकुरक न ताइ सिंनो जे सपोर्ट खैनाय जेनेरल हिन्दी Nuhro. Nuhro. Serial number 439. हम जाके देख के आते हैं।
Ya si berubah tadi. Ya si berubah. Enggak. Oke. वो बैठ के है ना से देख रहा था कैमरा आया अंदर हमको आपसे हम आपको कुछ अगर गलत बोल रहे हैं तो आप लोग आके যেটা দাম বসুনি থেকে ওর লাইন কলকমা দাম বসুন থেকে বুট চলিবে না পাঁচটানি চিমি ফাইজাক আং তো আইসুক বাসাবই ফাইয়ে সাতটানি লগে লগে ন আনি বুট ন আং রিবই দতি থাংনানি আং যেহেতু খরকসা প্রার্থীবা আনি আমচাইবো হাসাল 27 কল্যাণপুর প্রমোদ নগর आं थांते थांते न कम से कम 1 घंटा नांनाय बुट बिखायनो आं थांनाय हिनै जों वानसुगै फायमानले ताबुक बुसुकबाजी 9:30 ताबुक से आं बुट मारिउ ओंका अब कायसा तामहि सानाय जोंनो थोंमानि याखाबारे कायसा रेकिं मेसिन तै रेकिं खालायमान खालायो कारण जों अन्नान आमचाय रखो जों अबाहाय रखनाया जेता वानजै आमचाय समतल लखाय जों মেশিন হামিয়া রকম খানায়া ওর যেখানে চিন তিপ্রাসে এলাকার হংকায় মেশিন হামিয়া আবো তামবা মেশিনারি জিনিস যে কোনো সময় নষ্ট মানে কিন্তু সুনাম দাতি খালাই দি যদি আপনার ঠিক থাকে তো বুট না লাংনে কয়টান চিমি তাবো 7টান চিমি ওর 6টান চিমি বাচ্চা পাইবে কিয়া আং তো 5টান চিমি ফাইকা বাকি রক 6টান চিমি ফাই ওর বাসা মানে সুখ দৈর্য দংনাই মামুই সঙ্গে চিনি কথার বুট না সকাং দিনা নিহনে ফাইমাবা তা কোন তো বুট মারি আংকা অব তংয়াবলে আবো আংখাই আনি প্রশ্ন কবনো নির্বাচন কমিশননি গাবিলতিনি বাগি আবো হাইকাই মেশিন কম কাহাম ইয়া जों नुजागतिनि गुलजुग मेसिननि गुलजुग नुजागि दिनि हयरानि नांगौ चिनि भोटार खामानि बागि बेलेग खामानि को जब संगो लोकरंग काम करनाय Sini bu dima jaga kuno jengdal rok danuk jaga tong satak siga. Sini bu dima jaga jotono peaceful tabusuk jaga kuno issue kore koyekta jaga EVM ni issue tomani a EVM jotono fix kha bad baki tabuk kun kongi tongo je issue sangre loge no report thayo authority ni or bochang quick response man tongo साचुं नंखा जे नों बिसिंगा बुदना थांमानि बेलायनो लेरे दंमानि अमत कुनो जुंजाल दे फैगे बिसिंगा आबो जुंजाल कुनो करे जेफोरो कुनो इश्यू फाय आबो बरक काहाम के शॉर्ट आउट खाइना बागै आमगै तरक खेमा खायो दाति खेमिया जतो सामने ताबुक से जरा 5% तक वोट ने ताबुक से जरा चिनी वोटिंग परसेंटेज और कलाइखा सीरियल नंबर 88 डक कलाइखा Simi baca fai mene ina. Bud maro ya kota buku. Maro tanai. Or kini maro nggak baru bungkai. Ayo nih kan nanti. Mas apa aja tadi. Mana? Ini
7টাनि सिम কোনো জঞ্জাল রক দা তং জাল ফরি খকে सा ले उनता স্লো চলে উঠা মেশিনক ঠিক থাকনা তং মানে माने दय माने सावन यान सावता बर किसा অমা বুসক নাম্বার বলছেন তা 48 করন সারা 8 9 চিয়ে বাচ্চা ফাইমার Baluka. Dergon taro kakna. Huanchi famous. Soitan si famous. মা দিয়া কথা ফাও Naira di ka bobe musi muha sungda. বহুত মজা গাহিয়া ফাইমা বালো হাদে ফুয়া Balu ja. কয়টারো ফাইমিনা ফুয়াইনে Oh, kata wo famous eh. তাপ মারিয়া ক Mari aku. Maya umi penya ate. mungsa kunu kebeng mung tokrei ar to niri bili babe budi lai tolayo serial babe anggo iko budi fekya ar oto chini prakthi tipramo thani borong gonang Ranjit Dev Burma ar wo to boto joyeng nai no boto keplayeng nai wanana ni kokrei angbo iko phunga sri sri ar budi angbo ani center thana lukurong no katam kasanai je tini budonai rong no lukurong no apno kasanai tam himale bongni phan bai ebong kaisa kathar bud bai no tini oro nei prakthi keplayeng nai borok kaham korang ke bud dilai thung no ki filai thung bongni sak kaham tongnani bagi kobogo tam himale bongni tini kaisa bongni pavitra bud bai kaisa bai kheno gona nangnai bongni hamjakma tai bong phan bai no obo tini tipra motha thanchani marini bisingti keplayeng nai hambai Ini परिस्थिति ताबुक जरा तो कहम न या बा कয়েকটা জায়গা চিনি ইন্ডিপেন্ডেন্ট বা বিজেপি সমর্থিত বড় রকম পুলিং এজেন্ট বড় রিদিনানি সুযোগ রিলিয়া লামা বা নগর কথাঙ্গি দমক হুমকিরি মানি বাকি চিনি কয়েকটা জায়গা পুলিং এজেন্ট রিমালিয়াতা kai nangke o lam o jaga o boot center ro kuno kebeng mura nujaka না ও বুথ সেন্টার কোনো কেবেং মঙ্করি আর খুব শান্তিপূর্ণ যত না কাইসাতে কাইসা হামজাক লাইমানি তৈ না যে জানি হামজাক মানো বুথ রিলাইতে busuk jorte asabadi nang 24 ramchandra keplayang আসাবাদিতাং আনি রামচন্দ্রঘাটনি জনগণনি উপর যে গণদেবতানি উপর আনি একটা আশা বিশ্বাস দङ যে जों সুস্থ বা শৃঙ্খলা একটা পার্টি जोंनो অবশ্যই বড় জয় খাইনাই বুথ রিনাই হনি आं आशा खायो যে কোনো কেন্দ্র রগ মানে যে কোনো ঘটনা বুট না বাড়া রখাই তো আঙ্কাই নং তাম কক গজানাই না আবো না ও তাবুক তো গণতন্ত্র মানে জানি যে হামজাক মানো
রিনানি আ সুযোগ অবশ্যই जों রিনানি নাঙ্গো যদি অবহাই যদি বাধা বিঘ্ন খাইতং অবহাই যদি বাধা খাইতং হাই সম্ভাবনা তোমার ন মঠানি কিছু দল বল থাকি তমরি কথা হারিয়াতা হাতি 4-5টা সেন্টার দङ হাত মানিয়াতা কিরি যাবে রামবাগলে দল ফায়াকে তমরি কথা গাই হাই মানিয়াতা আসরাতে কোনো মালবা জামেলা খাইতে खोनाव गोरों गोरों जागावा मेसिन दग नस्त ताव खाना बयबो मारि